Hello. Jaj, 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 jaj. Hello, hello, hello. Hú, nem vagyok fáradt meg semmi, jól vagyok. Hello. Hello. No, ide értem. Nagy nehezen. Pár órával később, mint terveztem. De annyi baj legyen. És a várva várt 8 órási harang. No, itten Hune hagytuk abba tegnap. Szóval, először is, amivel kezdenénk. Petra, szia! Itt a drón, aha. Szóval ajánlották itt a mellékküldét tegnap. Nem tudom pontosan ki tegnap, de valaki ajánlotta. És nem tudom melyikre gondolt, a hajós vagy a másikra. De ezt a kettőt megcsináljuk, mert azt írta, hogy marha jó cuccot ad. Úgyhogy kezdjük ezzel. Ez a hal még mindig olyan guszta itt. Na nézzük. Ja, pletyka. Ja, Petrus. Remélem jól vagy. Remélem minden oké a streammel. Én lassan felébredek, bocsánat srácok. Muszáj volt aludnom, mert egyszerűen halál volt délután, amikor hazaértem. Ilyen cuki leültek ide. Igen. Aha. Erekje nyomozás, ez tetszik? A living ancestor could discover a way where others could not. Maybe, if I find myself in the area. Megnézzük. May the ancestors guide us. Ó, együtt? Üdv Zolán, hello, Zsömi vagyok. Az a csávó mit fetrengott, hallod? Imádom. No, elméletileg megkaptam a mellékküldit. Ez lenne az? Nem? Nem. Akkor mégse? Akkor nem adott mellékküldit, csak így elmondta, hogy mizu van? Az a baj, hogy pont nem figyeltem, de nyugatra, tehát valahol itt lesz majd valami. Ha minden igaz. Hogy látom, lesznek még itt izgi dolgok, ne? Akkor menjünk a másik mellékküldéhez. Szállnak, de jó a hullám, meg ott a hajók, ott a izébe. Bocsánat. A grafika kinyír teljesen. Nagyon már. Szia Bence, hello. I don't mean to disturb you, but I've run my requests through every channel and I've gotten nowhere. Nincs megosztás soha. Take me through it. Apologies. My name is Jomar. I'm the weapons officer for this expedition. It's my job to ensure the troops are armed and prepared for what's out remélem ad valami bosszú fegyvert. I've failed to do so. My younger brother Oris, his unit was sent to scout the tower on the northern side of the island. They should have returned by now. The overseer has denied my request for a search party, and defying him would mean dismissal. Or worse. Oh. You think they might be alive? Oris has been obsessed with San Francisco ever since I can remember. He jumped at the chance to join this expedition. I have to believe that fate isn't cruel enough to make this place his tomb. If you help me, I'll get you access to any weapon in Ready? Way up north, I'll look for your brother. Thank you. If it helps, my brother carried an Azt hiszem jó fegyverek voltak nála. your focus might be able to pick it up. What kind of relic? Nála is erekje. Metal piece dangling from a chain with a hologram of San Francisco. Which is why my brother always had it with him. Ridi, hologram, amit izén tudunk nézni. Vegasba. Speculated. So there was data on it. Arra gondolnám. It was deemed lost knowledge. If my brother truly is gone. Nem neked, nekem kell. Bring the relic back for me. It meant so much to Oris. I'd like to keep it safe for him. Of course.
Jó, azt mondja, nézzük akkor az emléktárgy. 30-as, akkor ezt bejelöljük. Ezt fogjuk csinálni. Most azon gondolkozok, hogy mielőtt ki akarom próbálni, hogy vissza tudunk-e menni Vegasba. Innen tudunk-e gyors utazni, arra gondolok. De szerintem nem kell a hajóhoz elmenni és úgy utazni. Vissza tudunk, jó. Itt még mindig karácsony van egyébként. Azt nem tudom, itt nem jelzi, melyik tábort az, ahol tudunk aludni? Nem emlékeztek rá véletlenül? Tök jó lenne, ha éjszaka lenne. Hát a fene tudja. Közben a területen még nem is jártam, ahogy látom. Halvány lila fingom nincs, melyiknél tudunk aludni. Valamelyiknél biztos lát. Na mindegy, nem ez volt, nem ez a lényeg. Már visszajövünk ide este. Csak meg akartam nézni, hogy működik-e a gyors utazás, és akkor oda kellene mennünk. Most vagyunk. Aha, tudunk ide jönni. Nézzük innen. Az a 3 másodperces loading, az félelmetes. Itt van valami kérdőjel? Van. Ja, azt tessem. Gyorsan craftolunk, hát ha nincs craftolva dolog. Jó. Ebből már 120 lehet nálunk. Jó, hogy észrevettem. Oké. Akkor most stesselünk. Ez az. Ruhafejlesztésünk van. Lehetne a szobek ruháját is fejleszteni? Hát azt ki akarja. Nem fogom ezt használni, nem akarom. Jó, és akkor innen mehetünk tovább. 300 méterre. Ja, még időt craftolunk. That must be the tower Joe Moore mentioned. And it's full of sunwings. That can't be good. Van egy közepesem, azért nem tudok többet craftolni, mindegy. Nem bírok egyszerűen betelni a látvánnyal. Következő végigjátszásnál megszámoljuk ezt, hányszor mondja a csaj. Hogy elrakja a stashbe. Madár, hol vagy, pelikán? Olyan cukik, de kell. Mi a fasz? Átment rajta nyílt szegényen. Na, nem is adott semmit. Úgy látom, itt úszni kell. De rinnyár jó. Itt van, átvezet az út egyébként, tök durva. Na, beestem. De nem arra kell, hanem arra. Bánatmadarak. Menj már! Kap már el! Nem bírom elkapni. Mennyire komoly már.
És az kb. Itt egy utca a víz alatt. Ott van valami. Na, ide bemegyünk. Ha be tud. De lát, hogy itt nem. Viszont itt tuti. Ott a dob az valahol, akkor lehet, hogy nem erre kellett volna jönni. Na mindegy. Szia Szabolcs, hello! Durva, hogy még alulról is látszik, hogy fönt hogy hullámzik. Ah, itt egy kereszteződés. Azt a kurva eget, de jól megcsinálták. Hí, az nagy! Te mi vagy? Jó. Szerintem... Hello? Mondjuk ezt a részét a dolognak nem értem, hogy... Tök menő, hogy van eszközünk, hogy lejöjjünk a vízbe. És bármeddig lent legyünk. De arra nincs, hogy harcoljunk. Na, megvan végre a hal. Azok a ráják is demencik. Na, csak tátott száj. Nem lenne PS5-öm, és látnék egy ilyen gameplayt, én rínék szerintem. Bazd meg, itt lesznek annyian. Ez már észrevesz a bánat. Hűha! I should check if one of them is Junior's brother. But I need to get rid of those machines first. Na, a savas bánat. Mi ez a kis sebzés? Ez. Aha. Ezek már nagy szintűek. Ja, csúcsvadász, persze. Ez mi egyébként? Jó, hogy mi ezt akarom megnézni, hogy ez mi az? Tüskát. Kapta egyébként. Jó. Hogy menekül? Hehehe, bánat. Jó. Kapták. Mit fiatalok, hogy telik a szombat? Meséljetek.
Ja, hogy még itt van vagy, lesz, várjál. Hol van? Ja, ott van valami. Tüskebánat. Szegény pelikánt valaki legyakta. Ennek kéne valami nagy találat. Az se rossz. That's all of them. I should check the scouts. Jó, szerintem ez kihalt. Szóval meg kell néznem a dolgokat. Itt is van valami doboz. Just gotta keep low and quiet. Jó. Ládát nem hagyjuk itt semmiképp. Hoppá. De komoly. Van sirá is. Ja, itt van valami, várjál. Aha. There's no relic. Not sure if either of them are Oris. But maybe one of them dropped it as they fought off the machines? My focus might show me more. Huh. Nothing. Maybe my focus can pick up their tracks instead? There. Aha. Could be Oris. Better see where it leads. Pomcsi. Ó, de jók ezek az épületek. Aha. Ő is ide jött valahova. Az mi volt az? Ja. És most? Itt egy ilyen nagy izé az a bánat az első rész végéről. Machine. Whoever left these tracks fought it off, then kept going. Its wings look like they can catch the sunlight. Probably a fast flyer too. Napszárny. Looks like they ran inside the tower. Probably to escape those sunwings up there. Sunwings. Jó, hogy ez egy torony? Nem is figyeltem. Tracks end here. They must have climbed up this tower. Azt mondja, menjek fel. Na, csak itt a bánat. Mondjuk 20-szor annyira nem para. Csak hát itt elkezd engem szekálni. Akkor ez nem feltétlenül jó. Jó, menjünk fel, aztán meglátjuk. De állat. The machine's resistant to plasma.
Milyen hangja van? Arra. Menj már föl. Látom, hogy elszédülök. Dead end. Maybe if I go outside, I can find another way up. That was close. Oh! Hogy repül, imádom. Talán nem csesztetnek egyébként. To see here. Oh, ne! Another close one. Igen, és itt tovább. Another Quen scout. But there's only one way to be sure it's Jomar's brother. I gotta check for the relic. Vizsgáld meg a toronyban lévő holttestet. Ja, ott van, aha. The relic. And my focus picked up data on it. Akkor megvan. It's not a beacon, it's a tourist map of San Francisco. Turista térkép. If the Quen could read this, they wouldn't need to send scouts out blind. I should tell Alva. Aloy, I'm here. Ja, itt a Alva. saj. I found some data I think Bohai might be interested in seeing. I'm sending it to you now. I'll pass it along. Thanks. Better take Thanks. this relic back with me. Give it back to Jomar. Along with the Ja, hogy a partners. tesója meghalt végül. Oké, a másikat nem vizsgáltam meg, és akkor most vissza kell mennem. Ma megijedtem. Na, döntsd el merre. Így, ki akarok ide mászni. De jól néz ki. Az mi az? Ja, hogy ott a San Franciscói híd. Menj már. Ami marad belőle. Golden Gate. Jaj, de buta vagyok. Na és merre kell mennünk? Adlám? Ja, pont arra. Akkor szerintem, ha ilyen magasan vagyunk. Ez miért van kijelölve? Ja, én jelöltem ki. Szerintem menjünk csak ameddig eljutunk. Innen mogyis gyalog kell, vagy hát úszni fogunk, ahogy látom. Vagy még az se. Így a házikó. Ja, erre, let's go. Ott van egy... Jól idejöttem. Gratulálok, zsomle. Úszik a delfin. Figyeld meg, hogy itt sehol nem fog tudni kimenni. Mert volt annyi eszem, hogy... te.
Hogy a rossz irányba jöttem. Mindjárt kicseszek a rendszerrel. Nem? Nem bénázunk. Water in my boots. Hízment a csizmámba, azt mondja. Most kéne megnézni izét. Las Vegasba tudunk-e nézni új ilyen cuccot? Hol van? Ez mi ez? Ó, jelzi a fényvilágot. Használunk még egyet. Hát még mindig kurva jól néz ki. Szia citrom! Ez a karácsonyi cucc, zseni. Outlander azt mondja. Hello! Nem munkapad. Nem felmegyünk a faszihoz, megnézzük, hogy tudunk-e nézni új cuccot. Hol kellett felmenni? Ja, itt. Wares in Norland. You're as red as a Karsha priest. And why is that, huh? I've never seen the world. Hello. The old wordsmith's heart warmed as a friend returned. These wintry lights have brought some good cheer to everyone. I caught Abaddon humming to himself. So, are you feeling festive? Take your pick. Szerintem nincs még meg az új. De, megvan Szent Patrik, karácsony, nem. 3 volt, ugye? Let's see this one. Akkor ez nem az volt, amire én gondoltam. Beneath the cascade of golden leaves, the old wordsmith found himself reflecting inwards. Meditation of the mind. Húva jó. And a calming of the spirit. Na jó. Vissza a világ végére. Ide. Megnézzük, milyen fegyvert kapunk. Ha kapunk így egyáltalán. Az emberünk itt van. Szegényke. Did you? I'm sorry. Ja, meghalt sajnos. How did he die? The tower was a sunwing nest. He went in there looking for cover, but he was holding on to that when I found him. Az lehet az erekje, amiről beszélt. I read the data on it. It had a map that can help your people get the lay of the land without risking more scouts. All of us sharing it with Bohai right now. It's a good thing your brother protected it. I'd trade all the data in the legacy to have my little brother back. Hát azt gondolom. Megyen meg. I'm glad that something meaningful came from his death. As promised, you now have access to my weapon stock. If you bring me the right resources, I can make you anything you see there. Actually, why don't you give this a try? One of our best. And if it's of use, you know where to find more. Thank you. I'm really sorry for your loss. I know you are. And I'm grateful. Az ilyen crossbow-szerűség, ahogy nézem. Úri szerekléje, elit tartályvető. Na nézzük, hogy mi az. Hogy állunk a pajzsal. Pajzs kiterjesztés. Ez kell hozzá. Így. És egyet fejlesztünk rajta. Ez az. Oké. Elméletileg ezt használjuk majd. Na nézzük azt a fegyvert. Mit is tud? Hol van? Aha, elit tarta.
Igen, ilyenem már van. Csak sima. Na, próbáljuk ki azért. Majd. Így. Ezt meg majd eladom. Vagyis neki eladom. Eladás. Így. Ezt. Eladás. Így. If you need anything else, let me. Ha kell majd valami, akkor szóljak. Rendben. Megnézzük, mit tudunk rajta fejleszteni. Kb. Ennyi. Jó. Még azért megnézem meg, hogy mi van nála. Fényrobbanás. Lakszemi, az igen. Az is komoly. Robbanó csúzli. Ilyenem nincs. Ez a durva, mert szinte ez kell. Napszárnyas tölni. Drótvető. Tüskevető. Ilyenem se volt még. Ehhez is kell. Vannak jó cuccai, basszus. Good luck out there. Ja, ez az, amit szereztünk. Majd ki kell próbálni, hogy mit tud a dolog. Na nézzük, mi van itt még. Hajón van egy küldi, még azt megcsináljuk. I promise you, we'll find a way home. Ó, de cukik. Hello. We're never getting that gyro compass back. Hello. We're Sziasztok. stuck here. For good. The ancestor reborn. Maybe be led to truth. Just, Aloy, what's this I hear about you never going back home? Our navigational ships. They're all gone. Destroyed by storms and reefs. And with them, the one instrument we need to guide us across the ocean. There is one ship that might still hold a working gyro compass. But it's beyond our reach, beached on an island surrounded by deadly currents. No, de No compass, no way home, no way back to those we should have never left behind in the first place. Christia. Gyro compass. So what is this gyro compass you're looking for? It's a device used by the ancestors to help GPS pinpoint the ship's lényegében, location, gondolom. but it only works if the readings are compared to a chart. How'd you get your hands on something like that? I guess it's safe to tell you since you carry the gift of the ancestors. The diviners found them on ancient vessels back in our homeland and modified them so we could use them on our ships. Without them, we're at the mercy of the seas. Anya. Akkor Maybe I nézzük. can help. Not unless you can fly. I can't do that. But if I find a way, I'll come back. She's an ancestor Ó, reborn. repülni, azt adnám én. Maybe she really can help. I will not let myself hope just yet, but I thank you for your kindness. A hazaút. Aha, ezt egyelőre nem lát. Tüzek szárnyán küldetés nincs. Teljesítő spoiler. Jó, akkor ezt majd később. Jó, akkor szerintem menjünk vissza. A fegyverek cseszik a csőrömet, úgyhogy jó jött volna. Na mindegy. Főküldetés. Gemini. Essünk neki akkor a főküldinek, vissza a bázisra, ami itt van. Nézzük, mit mond Gaia. A föld lelke. Róka! Bocsánat! Find some stash later.
Így. Mi az, Freddy? A bázis. Welcome home. Az mindig teli van, mire idejövök. Aha. Szétadom. Ezek dolgoznak rendesen, amíg nem vagyok itt. Plugging in that power cell downstairs must have turned on these Ja. holograms. Hát megesik, na. Igaz, csak pixel. Ahogy Andi mondaná. Na Gája néni. Hallgatlak. Welcome back. Aloy, I know your experience in Thebes was unsettling, but we have a new problem. Did something go wrong with Beta and the rig? Will we be able to transport you to Gemini? The rig is complete. The problem is Hephaestus itself. Oh, na mi? Mi a It baj? has accelerated its proliferation throughout the Cauldron network, increasing its power. But with your sub-functions restored, we can still succeed, right? Correct, but the net effect is that absorbing Hephaestus will take longer than previously calculated. How long? Even with Omega clearance, my current estimate is that the 35 merge óra. will take 35 hours. And each hour increases the risk of detection by the Zeniths. Hűha. 2 cores. 2 overrides. What if the merge were carried out by 2 clones of Elizabeth Sobek, both armed with Omega clearance? How long then? Half the time? Hephaestus would be unprepared for the simultaneous labor of 2 operators, in addition to obvious synergetic efficiencies. Azt meg kell kérni a csajt akkor. It would reduce the merge time to approximately 4.5 hours. Mindjárt jobban hangzik. Okay. Varl, it looks like we're gonna need Beta at Gemini. Do you think you can convince her? I don't know, but I'll try. What about our diversion? Are the pulse generators ready? Only a final test remains. I am confident that, if fired in proximity to other cauldrons, the pulses will mask our activities at Gemini from the zeniths. Ki kéne próbálni? As long as Aaron can operate one without shooting himself in the face. Aloy, you better get down here. Beta's in bad shape. Ó, jaj. Okay. Nem hangzik túl jól. Is your focus acting up again? That's fine. Na, mi baj? Aloy. I tried, but it's impossible. I don't think anything will convince her to go. We don't have a choice. Good luck. Majd mi meggyőzzük valahogy. Beta, you have to come with us. It's the only way. It's one mission. The most important one. We need you. Meg van zakkanva a csaj. Tell me why you won't go. What if they take me back? Alone. In a cell again. Their slave. Szia Jatti, köszönöm szépen. Hello, hello. Forever. Ó, szívecske, megvédelek. Varl and I will be at Gemini too. I'll protect you. As soon as we get Hephaestus, we'll come straight back here. The Zeniths aren't going to find us. You don't have to be afraid. No! You can't protect me. Nothing can protect me from them. I told you from the beginning, we'll never beat them. It's hopeless. Nagyon hajtatatlan a csajci. Beta. Leave me alone! You don't understand!
Minden szuper Jettikám, csak fáradt vagyok, de nagyon érdekel a játék, úgyhogy kockulási van. You're right. I don't understand. We have the same genes, the same mind, the same heart. So why can't you find the strength to do what has to be done? Like Elizabeth would. Don't you think I've thought about that? I don't know what piece of Elizabeth I'm missing. I don't know what you have that I don't. Ez kb. Lehet, mint a lelkiismereteddel veszekedni a tükör előtt, hallod? Shunned and isolated just like me, so what's the difference? What's my defect? Nem zavarsz, Jettikám, mindig örülök neked, ne viccelj. Örülök, ha itt vagy. Mit mutat neki? Ja, az apját. Ó. Beta, you don't have a defect. Beta, look, it's not a piece of Elizabeth. The difference is, I had him. Hagyjam meg. Frost, he raised you, trained you, but he was never warm or loving. The day he died, the day he gave you that charm, he was going to abandon you. He wanted me to embrace the tribe. But then he gave his life for mine. Ez így is van. He loved me in his own way. And that was enough. What did it feel like? It was like having a strength that was always there. It's still there. Hagyjam meg. Even now I hear him in my head when things get bad. When it looks impossible, look deeper. And then fight like you can win. Ja, Béta életéből ezt hiányzott, hogy valaki ott legyen mögötte. Lecukik. Két Eloy egymás mellett. You don't have to go on the mission. We'll find another way. I'll go. Ez a frizura is jól áll You neki. said you'd try to protect me. I believe you. Hagyjam meg. Csak meggyőztük. But you have to promise me one thing. Yes, of course. If it goes bad, if the Zeniths find us, I don't want to be their slave again. Do you understand? Okay. Promise? I promise. I could use as much time as you can give me to study up on the merge, to make it as efficient as possible. Az a zene közben. I'll be ready when you are. I swear. Aloy, whenever you're ready, come speak to me and I'll ask the others to make final preparations for the mission. Jó. Nagyon cuki volt. Az a kérdésem, hogy belekezdjünk itt a dolgokba. Szerintem kezdjünk. Próbálkozzunk meg vele. Hello again, Aloy. Hello, Ka. Hello, Aloy. Hey, Gaia. So, Szia, kocak. me and Beta. Oda tesz nagyon. You heard what happened. Yes. I am continuously impressed by the complexity of human relationships. Despite the unpleasant Hát akkor most lehet rosszkolni itt, mert nagyon a végén járunk. I am pleased to see you have both found an agreeable resolution. Well, two heads are better than one, right?
Yes, I believe so. Hello, hello, örülök neki, hogy benéztél, de ha nem akarsz spoilert, akkor lehet most X-elni kell. Na, beszélgessünk. Látom, van itt bőven dolog. Hogy állunk? Béta. Szia Réka, hello. About Beta. I never really saw the difference between us. Ezeket a beszélgetéseket megnézzük. She's been through so Köszi much. szépen, kocak. Completely alone. You have both endured many hardships, different in almost every respect, yet equally remarkable. I like to think of you as two miracles, born of Elizabeth Sobek. 3, then. Let's not forget about you, Gaia. Legyen meg bolytársak. How are things around here? Zoe has been studying the morphology of her land gods in an effort to understand their sickness. Without the abilities of Hephaestus, I am unfortunately unable to correct their programming. Mindenképp kell Hephaestus. However, due to Zoe's perseverance, we may have found a workaround. Zoe will want to fill you in on the details. Okay, sounds promising. Olyan jó kis izénk van csapatunk, hogy tök csomó dolgot meg. Sok mindent megoldanak nélkülünk is. While studying old world data, Zoe discovered references to a dietary lifestyle known as vegetarianism. Vegetáriánások. She appreciated the similarities with Utaru practices and encouraged Varl to try out this lifestyle. Hát vega lett, oké. How did that go? I believe they have agreed to disagree. Abban egyetértettek, hogy nem értenek egyet. Egyen meg. How's Aaron handling things? He is becoming increasingly accustomed to use of the focus. Kezdeti baleset után. After an initial incident. What did he do? Herend. He unfortunately crushed his first focus as he attempted to affix it to his Hol nem is ő lenne. Amongst a number of Oseram curses, I believe he also blamed the focus for being guilty. He has given repeated assurances that it will not happen again. Well, good thing we have a lot of extras, I guess. Nem is ő lenne. So there's a few people here now, and they're learning. All about you, the ancient world. Almost like what was supposed to happen before Apollo was purged. Yes. While the loss of the Apollo database was catastrophic, there is still much that can be gleaned from the data you have uncovered. For instance, Varl has been reviewing the last recorded entries from those who perished during the Pharaoh Plague. Hearing their hopes and fears made him quite somber. Sok infót tanulnak. I do not believe so. I have elected not to intervene, to allow him to process this on his own. Persze, hogy leúszta, hogy a halált látta, ne viccelj. Jó. All this data I've picked up in ancient bunkers and ruins. I guess I never really thought that other people would be looking at it. Based on my observations, your companions engage quite frequently with this material. Parent has asked on numerous occasions about birthday parties. He appears perplexed by the tradition of serving a sweet confection, as it conflicts with the Oseram tradition of serving sparkling stout. A sör meg a nasi. He also suggested we host a party for you. Wow, learness. Yeah, no thanks. That is what I predicted. Még mindig van. Is Katalo getting along with everyone? Yes, though he prefers to spend most of the time. Az egész banda tök el van egyébként, szétadom. Collating data on war machine progression and significant battles during the Pharaoh Plague, to aid in the creation of a war map of Operation Enduring Victory. I believe he aims to study the tactics of old world warfare. I'd be interested in seeing that. It appears to be a private pastime for him. He has repeatedly declined my offers to assist his research. El van magának kis antiszoc. How's all of us settling in?
As soon as she arrived, Alva was eager to study Mindenki szépen csinálta a dolgát, ahogy azt illik. A particular file soon caught her attention. Information about a machine assistant devoted to keeping living spaces neat and orderly. I informed her that once I am empowered with the abilities of Hephaestus, I may be able to design such a machine. I'm sure she'll like that. Jó, van-e még? When I set out to find a way to bring you back, I never thought we'd be here, like this. Among friends. They have all come a long way with their improvised educations. Varl has suggested that one day we might extend this model to more tribal inhabitants. Pontosan. Once the biosphere has been stabilized. Yeah, that's not such a bad idea. As long as you're the one running the lessons. Jó, és akkor nézzük a bioszférát. So now that you have Ether, Demeter, and Poseidon, how's the biosphere looking? In the local region, conditions have improved. Superstorms have subsided. Water sources have been purified. Alakul. And soil conditions remediated. These improvements will stave off environmental collapse for a few additional months. Well, with luck, soon you'll have Hephaestus. Then you'll be able to fix the biosphere for good, right? Correct. I will be able to design and produce robotic agents to permanently reverse the environmental damage that has accumulated. Nice. Oké. Azt már néztük szerintem. There's something I've been wondering. How could Ted Faro create a clearance level higher than Alpha? Elizabeth made sure he wouldn't interfere with the project. It is plausible he tasked his own engineers with creating a Mindig backdoor van to egy the hátsó Zero kapu. Dawn system without Elizabeth's knowledge. My predecessor did not even know of its existence until he activated it to purge the Apollo database. It is, in effect, a blind spot. One that will allow us to subdue Hephaestus. Oké. Régi világról. Régi világgal kapcsolatos There was an felfedezés. ancient tank embedded in the bulwark, buried under a bunch of boulders. Any idea how it got there? During the Pharaoh Plague, the U.S. military resumed the use of human combatants, as automated machinery was unreliable. Wow. It is possible the vehicle was part of a pre-automated war fleet. So they fought against the Pharaoh machines in the valley, until the mountain was blasted apart and buried them. So the facility where I recovered Demeter used to be a Pharaoh agricultural research facility. It's where they created the biomass conversion system, but Ja, fémvirágot. Did Elizabeth know they were working on that? It is likely she was briefed on other efforts to combat the machine swarm, though her focus was devoted only to Zero Dawn. That makes sense. But they actually got the wreaths to work. If they've been able to deploy it against the Pharaoh Plague in time... Using the data you recovered on the project, I ran several simulations and have concluded that it would never have worked. In all scenarios, the Pharaoh war machines would eventually hack and deactivate the wreaths before they could contain the swarm. So Zero Dawn really was the only solution. Pontosan. Jó, van-e még valami? There was a lot of data in the greenhouse facility about agriculture. Do you think it'll help the Quen fix their homeland? I will run a query. Complete. The data contains information about novel crop production methods, which may be beneficial to the tribe in the long term. But new crops aren't going to save the world, so I guess it's on us. It is. Mennyi technológia adatokba, bakker? When I dove down into Vegas, I found data about the man who built the dome over the city, Stanley Chen. It turns out he was a member of Far Zenith. But if he loved Vegas so much, why did he abandon it? Why not try to save it? The Zeniths at their core have proven to be exceptional survivalists. Faced with overwhelming odds of extinction, they chose to flee.
Even still, what he achieved. Water to the wasteland, an entire city brought back to life. 1,000 years later, the whole place was still on standby, just waiting for someone to come along and wake it up. Azaz mi? So I found thieves. Ja, most minden, amit együtt csináltunk, arról beszélünk What do you vele. think Ted would have done if his life extension treatments had worked? It seems he convinced himself it was his duty to guide future Tök humans. érdekes, nem tudom, ti hogy vagytok Given vele. the tribal nature of new humans and his ability to use Omega clearance on the terraforming system, I imagine he would have convinced one or more tribes to worship him as their patriarchal deity. Mielőtt izzadunk legyen, nem? Okay. Egy kis beszélgetés. Glad that didn't happen. Még mindig van lol. Aside from Gaia Prime and Thebes, there was one other underground facility that was sealed before the Pharaoh Plague reached it. Elysium. The place where Zero Dawn staff and their families went to live out their lives. Do you know what happened to it? Elysium was designed to provide life support for 100 years. 100 évig. My data indicates the facility went offline well before then. Did the Pharaoh Plague find them? Unknown. My connection to the facility was abruptly severed. Jó, ez a hely. So I guess this room was meant to keep an eye on conditions outside? Yes. From here, the Ja, facility's drónokkal. operators would have been able to observe weather and machine activity in real time. It may be possible to restore more of this room's functionality should you find and reconnect additional camera feeds. I'll keep a lookout. Ja, a drónokat ugye egyet sikerült csak megszerezni. I found some data in one of the rooms you unlocked. It mentioned that there are still functional seed banks beneath this facility. Why is it there? My predecessor was tasked with reconstituting the biosphere with primary and secondary plant species. Had everything gone according to plan, humans would have eventually been able to introduce tertiary species, including Hát vannak magok. crops. Az igen. Can we access them now? Unfortunately, it will have to wait. I require control over the machines in order to access and distribute the preserved seed stock. And for that we need Hephaestus. It's something to look into later then. Pontosan. Még van egy. So what will happen to this place while we're at Gemini? All systems within this facility will continue to operate. As Minerva will no longer be masking this location, the facility will be exposed to detection. Though without my presence, it is unlikely to attract attention. Let's hope so. Reméljük. Jó, vissza. Mit nem néztem meg? So Gemini has 2 data cores. I've never seen a cauldron like that. But you mentioned something about seismic activity? When my predecessor attempted to build the cauldron, Ott mekkora boss lesz, gondold el. by a series of earthquakes. The data core had already been built, but the rest of the facility sustained damage. So, she began again. A second core was built. However, when more tremblers occurred, she abandoned the site. Lucky for us. Are the quakes still happening? No, though they did also create instabilities in other facilities Kíváncsi in the leszek. region. Jó, hát akkor menjünk. Okay, people. It's time to head out. I'll get everyone together. Indul a buli. Vá. De menő. Mi ez a zene?
Epic. Nem tudom, 34, azt hiszem. De a sztorinak szerintem lassan vége. Hogy néz ki. All right, connections in place. Booting up. De komoly. Beta, Aloy. I am fully installed on this core and ready to connect to the Cauldron network. It's good to hear your voice. Errand, everyone. Fire your pulses and sound off. I'm at my cauldron. This thingy, it's blinking. Did I do it right? In position at my cauldron. My pulse generator is... De komoly. That means they're working. I'm in position and mine is too. Kiderült citrom. Szerintem nézzük, aztán meglátjuk. Signing off. Gaia, let's cage the beast. De durva néz ki. Connecting to the Cauldron network now. Elizabeth Sobek, Alpha Prime, activating Omega clearance. Elizabeth Sobek, Alpha Prime, activating Omega clearance. Clearance confirmed. Initiating containment sequence. Critical threat detected. Imperative escape. Applying countermeasures. Lock it down. Terminating external connections. It's working. It's got nowhere to go. Capture imminent. Initiating contingency 13F. Wait, what's that? Malware detected. Attempting to compensate. Jaj. It's cracked. Look! Engaging autonomous defenses. Directive neutralize. That means machines are on their way. Meglépett. Hűha. Get ready. Here they come. Vor'll stay here. Protect Beta. Got it. Be careful. Szegény. Wipe them out. Stay back. Bazd meg. Get back. Over here, you. Aloy, get a hand over here. Hold on. Basszus. Draw it away from Beta. Stay back. Baszki, meg se bírok mozdulni. Get back. Aloy, help. Over here, you. Aloy, get a hand over here. Baszki. Draw it away from Beta. Engedj már!
Bírom, hogy addig fetreng egyébként. Másik is itt van, de jó. Jó. Jó, egy megvan. Oké. Jó. Gyorsan craftolunk. Oké, ennyit tudtam ebből. Max. Jó. Kilótoljuk, van alapanyag kell. Okay. Sorry, I had to check something out. You were saying something before I left? Still breathing. Aloy, Hephaestus can't escape, but it must have fled deeper into the facility. I'll drive it back here. I'll get the cracked core fixed in the meantime. Jó, én megyek akkor beljebb. Méghozzá arra. Hű, várjál. Erre föl, milyen komolyan néz már ki. Okay, I gotta chase after Hephaestus. Force it out of wherever it's hiding. Make it retreat to the core. Jó, várjál. Legyen ez is betöltve. Basszus, lástam. Még jó, hogy ide visszatett. Hát ahogy megyek át? Igen, ez egy jó kérdés. Talán így. Aloy, I'm patched into your focus feed. You should know there is a huge power draw coming from the next chamber. Thanks for the heads up. I'm almost there. Köszi. Oh. It's some kind of production chamber. Festus is up to something, all right? Mennyire komoly. What kind of machine is it trying to build? I don't know, but I'm gonna shut it down. I bet those metal carriers will lead me to where it's getting materials from. I bet that's where Festus is hiding too. Akkor menjünk utánok. Ez az, loot, gyere rám. Ez az.
Looks like there are a couple of ways I could go. Well, that doesn't sound good. Shield comes from the window in front of the chamber. I better follow them. I might be able to catch a ride on the rail. Go over the shield. Aloy, I've managed to rewire most of the components in the core, but the energy processor's cracked. Without a way to fabricate another, there's no way I can fix it. Okay, let me think. What if you bypass the processor? Connect it to the power node. I think that could work. Na, szerencsére van megoldás. Thanks. De gyengék vagy. Arra erősek, hallod? Add a lootot, testvér! És pont nincs az, ami kell. Imádom. Gombákat azt szedjük. Na nézzük, mi van itt. Heal az van szarásig. Csak az nincs, ami kell. Na nézzük. On the way. Beta! Hephaestus has locked me out of the node. Any ideas? I'll see what I can do. Yeah. Azt a kurva. Aztán kicsinálnak. Nem néztem meg, az a baj. Elvileg ez hatásos neki.
Jó. Oké. Mi az a raptor, te? Szarmazsgyék. Bánadjék. Gyere, te mocsok. Mondjuk nem így. De semmit nem sebez neki ez. Kettő sebzés, hallod? Ezek már komolyabbak, bakker. De mindjárt meg lesz. Ha eltalálnám. I tapped into the core's network hub. I managed to disrupt Festus' control of the node. You should be able to override it now. Jó. Nice. Thanks. Csinálok ilyet is. Jó, na nézzük. Menj innen, haver. Nem mondod, hogy belebugol. Az jó lesz, hogyha ott halt meg és azért be van googolva az egész. Át kéne menni a másikhoz is. Most komolyan be kell töltenem a mentést. Mert ez itt halt meg.
Nem fogok tudni mit csinálni. Ez nem oldja meg. Hát most újra kell harcolnom. Nem. Szerencse. Sounds like it fled to another chamber. Well, it better not get comfortable. Szerencsém volt. Komoly. Great. Festus covered the floor with lightning. I gotta find a way over it. Aloy, more machines keep coming. Please tell me you're getting close. I'm working on it. I've been smashing through a lot of machines on my side too. I guess Aaron's missing out. Aloy, I'm making progress on the bypass, but I need something to hold the cycling module together. Maybe a ligament from one of the machine carcasses? Right. Or some luminous braiding. And you could reinforce it with a conversion cylinder. For increased connectivity. I think we can do this, Aloy. Remélem is. Mert azért vagyunk itt, hogy megcsináljuk. Hoppá. Majd de még benézek, látom van cucc. Aha, nem is kevés. Azért pakoltak ide cuccot szerencsére. Jó, hát 3 nyilat tudtunk csinálni abból a bánatból. Jó. Hol egy szállítószalag? Lássam, hova megyünk. Ó, basszus. A kenguru. Az jó lett volna pedig. Ezek annyira bánatok. Ez az. Jó, hogy ez szedi az izémet. Így is jó. Jó, ezek egymást is kiütik a bánatok. Hoppá.
Ó, meg is halt bele szegényem. Csináljunk még egy ilyet. Elfogy a gépizom lassan. Hogy ésszel kell itten akciózni. Ja, és nem tudok üzenni. Legkomolyak itt a gépek. A lootért azért bejövünk. Ez az. Természetesen az nincs benne, ami kellene. Jó. Na megint. Oh, here we go again. Oh, that doesn't sound good. I'll try to get your access back. Yes, knocked off its weapon. Nem ezt akartam. Ezt gyorsan kilútoljuk. Na gyere! Ez de bának. Azt a kurva! Ez az el. De katasztrófa van itt. Itt a fegyver, csak nem tudom fölvenni. Basszus kulcs. Mindjárt meg lesz. Jó.
Jó, meg lesznek ezek is. Jó, már csak az egy bánat van. Valamennyi ilyet még tudok csinálni. Gyere, kengurukám! Mondjuk nem így. A bánat, figyelj el! Node access restored. Now you can override it. Good work. You did the heavy lifting. Jó, mindenünk is megvan. Nincs valahol loot. Na jó, nézzük. Na. Okay. Festus is running out of places to hide. Aloy? I just registered a huge energy surge back in the production chamber. Something big is happening. Örülök neki. Everything's glowing. The machine that Festus was building. It must have finished it. It's powerful, whatever it is. I'm almost done with the core repairs. Should we come to you? Maybe I could distract the machine if... No, Beta. Just stay where you are, okay? Handling the machine's my job. Nagy bánat lesz, úgy érzem. Be safe. Van ám ellátmány, gyerekek. Csak az nincs benne, amit szeretnék, hogy legyen. De ez mindig is így volt. Ebből azért csinálunk egy-kettőt, mert ez egész hasznos volt. Jó, és elfogyott a gépizom teljesen. Jó lenne, azt tessen meg lenne. Nem hangzik túl jól. Jó, viszont lett valamennyi. Tudsz. Remélem jó fele megyek. Nem. Erre. Aha. Itt lesz szerintem baszott nagy harc. Ó, kaptunk új izéket, na nézzük. Mit fogok használni? Ja, hogy ezt úgy használtam, hogy izé? Hogy nincs rajta semmi? Aha. Alkatrész elembontása, felállítási sebesség. Ezt kaptuk, égő ellenség sebzése. Legyen ez. Jó. Meg ezen sincs semmi, hogy nézem. Erre is rakhatnánk valami újat. Legyen ez. Hűha.
Nincs képzettségpontom, jó. Nem, nekem lesz jó vége. Tépőtövés. Aha. Ezt nem bírja. Azt a kurva! Ellenpoti. Nincs olyanom. Azt a rohadt. Te bánat. Az kemény. Nem sok van, de használjuk. Az nem tudok semmit csinálni. Kinyír teljesen. Nem tudok fegyvert váltani, gyerekek. Kurva. Meghalt. You did it! There should be one more note to override. Good. Stand by. I'm sending Hephaestus back to you. Ez kelleni fog. Köszi. Nehéz volt, alig tudtam mozogni. Ez az egy dolog ebben a részben nem tetszik egyébként, hogy amikor kiüt, az még magához tér, az életveszély. Jó, valamennyi nyilat tudunk ebből is csinálni, nem is sokat. Na nézzük. No more hiding, Hephaestus. Most megy vissza. Got it. Hephaestus is back in the core. Make sure it stays there. I'm heading back. Jövök. Because of you, Vége.
I'm glad you came along. And you. Már idegbeteg vagyok. Couldn't have done any of this without you. Right back at you, Aloy. Arra jól néz ki az egész itt. Na végre egy kis tüske. Legalább egy nyilat tudtunk ebből csinálni. Vesz már egy plac. Megy a stashbe, megyen meg az uzádat. Aloy, the bypass is done. The core is stable. Hephaestus is 100% contained. And we better get started with the merge. It's all set up. Gaia, establish the megvan Hephaestus is. Done. Done. De menő. Okay, to complete the merge, we need to excise Hephaestus's malicious code. Carefully. Nagyon menő. Az a zene hozzá te. Mennyire epic, menj már a fenébe. Az mi az? Tudtam, hogy valami még lesz. Jaj, ne! Tudnak repülni. Eric, get Beta. And squash that bug while you're at it. Basszus. Ott van Kerrian most tényleg. Okos. Get behind me. Ez nem hangzik túl jól. Come on, quit screwing around. Ne. Now we're having fun, right? No. Ne. Bazd meg. Nem tudja megtenni. Finally. Tilda, get Gaia and Hephaestus ready for transport. Nem áll. Tilda! I failed. Hush. All is not lost. Tilda! What the hell are you doing? Wow! I can't even see her. Mi a fa? Mi? Beta,
Hogy mi? Ugye nem álmodta az egészet? Szia, Anna baba! Ah, you're awake. You took quite a hit when Gerard attacked you. Nem, I Tilda. imagine you must still be in a great deal of pain. És tényleg Trinity hangja I van. can assure you that we are safe. The others can't detect us here. You mean the other Zeniths? You must be Tilda. I wasn't sure if Beta would have told you. Ez a játék kiégett. Where is she? Alive. And while she isn't where she wants to be, not in urgent danger. We must discuss how to get her back, of course, after you've shaken off the cobwebs. When you're ready, take the stairs down the hall and come see me. In the meantime, I'll make breakfast. Breakfast? Okay. Ez a Tilda, ez fura. Új közjáték, ami maradt. Ó, itt vannak a fényképek, amiről beszélt. Just a few favorites from my collection. Rescued and stored here just before I went off-world. Take a look, if you like. I'm curious to hear your impressions. My friend is dead. Beta and Gaia are gone, and you want me to look at old paintings? Don't be so quick to dismiss the comfort we can find in art, or the insight we might gain. Nézzük meg, hát ha fontos lehet. The Gust by Willem van de Velde, the most famous of his many maritime paintings. A ship crossing into the unknown. I guess you're familiar with that. Indeed, which is why I appreciate this composition in particular. Though waves and wind threaten to destroy the ship, it perseveres, clinging to the light even as darkness closes in all around it. Nagyon badass. Rembrandt's The Night Watch, by far the most famous painting my homeland ever produced. Ezek gondolom létező festmények, ténylegesen. A militia made up of influential citizens. I guess you must have been an influential citizen? In my day. But not as influential as you've been in this new world. És hát egyértelmű, ezek létező festmények, gondolom. Portrait of the painter, Rembrandt's son Titus, depicted in the habit of a monk. I don't get it. Why would someone like you, with infinite resources, care about this painting of a boy in a hood? It's not the image itself, but the feeling it conveys. The face is bright. Tuti, és ez mekkora ötlet a játékban ilyen nagyobb, ilyen komolyabb dolgokat belerakni. Nagyon komoly. The background seems to swallow all light. The painting is infused with a sense of loss. I guess I understand how the painter feels. Celine and Endymion. A hold istennője. Whereas he's a simple shepherd. Beside her is the god of love, Cupid. So she's sneaking up on him? More like visiting him in secret. The torch that Cupid bears represents Celine's undying infatuation with him. Though the two must remain apart, her love will forever burn. My favorite pairing on the left is Woman Reading a Letter by Vermeer, a true master. And on the right is a forgery, Woman Reading Music, which fooled experts into believing it was a priceless original. Early in my career, I became fascinated with such deceptions. Eventually, I developed scanning software that could detect fakes with unparalleled accuracy.
Is that how you made enough money to buy your way onto the Odyssey? Oh no. I made my real fortune later. This is Rembrandt painting Jeremiah, a man in mourning. Mourning what? His home. The ancient city of Jerusalem. He foresaw its impending doom, but could do nothing to prevent it. So instead, he saved its treasures from destruction, just as I saved these works. You could say we're kindred spirits. Komoly. Jó, úgy nézem, mindjárt megnéztük. Stunning, isn't it? Paintings weren't the only masterpieces of my people's golden Ez age. valami kincs. This is Van Vianen's lidded ewer, molded from a single sheet of silver. Ezekre rá fogok keresni, eskü. How like Elizabeth you are. Csak a funkció, semmi forma. Its practical purpose was less important than its meaning. Van Vianen created it in honor of his late brother, who himself was a famous silversmith. A memorial. Emléktágy. Yes. Such beauty from sorrow. If this ewer was a memorial, how did you end up with it? As the Pharaoh swarm closed in, my homeland's greatest museum gave it to me, along with many other works, in the hope that I could done so soon. I've got more important things to worry about. We both do. There is much we are trying to save. Not the least of which is in that vault. Van itt még cucc bőven, ahogy látom. There's nothing wrong with savoring such treasures for a moment more. Nincs itt a Mjölnir. Or come upstairs and we'll get down to business. Your choice. Vagy a vihartörő? Vagy a végtelen kesztyű? Ez szerintem abban olyan Matrixban vagyunk, amiről beszélt a csaj. Itt lesz a ház a tengerparton. Vagy nem tudom. Itt van Trinity. Feeling better? How did you find us? At the cauldron? And what did you do to everyone right before I passed out? All business, I see. Well, suffice it to say we were keeping a very close eye on Hephaestus, knowing we would need it at some point. Your ruse didn't fool us, and as for my little trick, it was an overload of the senses, accompanied by an energy discharge. Milyen jól néz már ki, ha mennybe lennénk, bocki. Momentarily disoriented due to their shields, but it rendered you unconscious while I got you out. Perhaps some breakfast might steady you a bit? Itt lakott, gondolom, a nőci. This was your house. The one you recreated for beta, in the data channel you shared. How perceptive of you. Please, this way. Nem tudom ezt a nőt hova tenni, de érdekes. After everything your people have done, you think I'm just gonna sit down and have a chat with you? They're not my people. They never were, and especially not now. You shot off into space with them, and lived with them for 1,000 years before coming back. So what made you suddenly turn on them? Quite simply, this. Az mi? My old focus. You repaired it? But that means you've seen incredible things. What you've accomplished in 2 decades of life. Minden megnézett. 1,000 years at my back and I haven't even come close. I'm sorry if I invaded your privacy, but I had to. In order to understand. Nagyon komoly. To be enlightened. You Adom a ruháját. Elizabeth's blood.
With her drive, her sense of mission, her integrity. Watching all this shamed me for the company that I've kept. Having seen it, all I want is to help you. Even if it means stopping your friends? Especially so. Please, sit down. Hát erre kíváncsi leszek. There. That's better. Now, we must recover Beta and Gaia at all costs. By now, you must know that Gerard intends to use Gaia to reboot the Earth's biosphere. Remaking this world to specifications that would only suit us immortals. Nagyon durva. This process will kill every living thing on the planet. He calls it a clean install. Clean install az anyádba. Not if we do. And once he and the others are gone, we can work together to fulfill Elizabeth's dream. I'm sure Beta told you that there's a build of the Apollo database on board our ship. A complete collection of human knowledge. Az kellene. With that and Gaia, we could do everything Elizabeth wanted. Heal the biosphere, educate the people of this world, uplift them. Create the world she imagined. Let's not get ahead of ourselves. From what I've seen, your friends are invincible. I do wish you would stop calling them my friends. And they're not invincible. In fact, a friend of yours has found a way to Alva? Silence. Yeah, Silence. He's been a busy bee, building an army powerful enough to crash through Gerard's precious base. Regala and her rebels. Even now, she's preparing a final march on the Tenakth capital. When she wins, she'll have the entire tribe under her control. Hundreds of warriors and machines to throw at the base. Wow. She's been duped. They'll all perish, of course. But it should be enough to break Gerard's defenses and allow Silence to kill him. Along with all the others. Silence csinálta a fegyvert is. Igen. Yes, he's found a way to circumvent our shields. Truly an exceptional man. He's planned for everything. Except you and me. You see, while his army is battering down Gerard's doors, you and I will sneak in through a back way. One that only I know about. While Silence and my friends are busy battling each other, we'll take back Beta and Gaia. I told you I want to help you. I mean it. Izgi lesz. You said Beta is not in urgent danger, so what are the Zeniths doing to her? Putting her to work. Merging Hephaestus with Gaia. A difficult, time-consuming task, as I'm sure you know. They will compel her if need be, but her life is not in danger. She's the only one who can do it. Nem fogják bántani. Made her to be nothing but a tool. Gerard's idea, not mine. They always viewed me with suspicion when I attempted any form of kindness towards her. Yeah. That's why I created the data channel. A virtual place where we could speak in peace. Adatcsatorna. So this channel you shared with Beta, none of the other Zeniths ever found out about it. Gerard believes he's the most cunning of all of us. Even after 1,000 years, he still can't imagine that I would outwit him. The channel allowed me to interact with Beta away from their mistrustful eyes. It offered us a chance to be ourselves. Until you cut off all contact. Yes. Though it pained me. I was worried that our meetings would do her more harm than good. Well, she felt like you tossed her aside. I was afraid the others would find out and punish her. She may not have the comforts of friendship anymore, but at least I ensured she was safe. Muszáj volt, I know it seems harsh, but you must believe that her well-being has always been paramount to me.
Mindent is Why did megnézünk. you make the data channel look like this place? I built this house as a shelter to weather any storm. A safe place. Not just for me, but for the art stored below. Cultural artifacts of incalculable value. Truly some of the greatest achievements of human civilization. And you wanted Beta to see them? Yes. Her upbringing was so cold and Kicsit emberibbé akarta tenni. I thought if she could experience Vermeer and Rembrandt, it would bring something else into her life. A heritage every bit as valuable as the scientific and technical data being drummed into her. I'm sorry I had to cut off contact, but I'll never regret sharing this house with her. She needed its shelter even more than I did. Legalább volt valami jó is az életében, úgymond. Beta told me your colony was destroyed. That you came back to Earth because you had nowhere else to go. It's true. After we reached our destination, a planet in the Sirius star system, Nagyon komoly. we spent decades building a new home. The physical constraints of Earth, the boundaries of mortality, gone. To think of what we could have done with it. Halhatatlanok kb. It Az might have been a kemény. utopia. Instead, we stagnated, absorbed in effortless comforts and virtual realities. It took a cataclysm to finally yank us out of our stupor. What happened? A massive geological event. Hmm. We knew of instabilities in the planet core, but we underestimated them. By the time the collapse was upon us, it was too late to stop it. Only a few of us made it to the ship in time. We set course for Earth, the only safe harbor. Mik ezek a hangok? Which you decided to make unsafe for anyone else. Not me. Gerard. Hát ki más? He believes it's better to wipe the canvas clean than work around the smudges. No more primitive tribes, no more combat machines, only a blank slate to do with as he pleases. But we will stop him. All we have to do is get into that base. Nice. Jó. What exactly is your plan to sneak into the Zenith base? We will make use of a lesson I learned from an early age. Always know your exits. In this case, a place where Gerard's new construction meets the ancient foundation. A passage that only I can access. Ez a hang, ez bug lehet, vagy ez direkt ilyen? His army at the base, we will enter through this back door, bypassing most of the fighting. The distraction will provide us with a window in which to rescue Beta and Gaia. Once we're inside the base, where will we find Beta and Gaia? Izgi lesz. Here in the command center. By then, Gaia will have been reunited with all of its subordinate functions, including Hephaestus. What about the alpha build of Apollo on your ship? A simple matter of recovery once the others have been dealt with. With that in hand, we'll have everything we need to make this world as it should be. Jó, silence. How do you know about Silence's plan? He isn't the only one adept at spyware. Hacked his focus? No, he's too young. But his subordinates? Not so much. Ez hang, ez tuti bug egyébként. Additional focuses to the tribals he branded the sons of Prometheus. By tapping them, I learned about most of his dealings. The distribution of override technology, the arming of Tanakh rebels, Sok mindent megtudott pact with akkor. Regala to attack Gerard's base. But how did he come up with a weapon that can take down your shields? That's the one thing I haven't been able to figure out, but however he did it, I'm quite certain it will work. With it in the Tanakh army, victory seems to be within his grasp. Such a shame he'll be disappointed. Regala's only interested in killing Hikaru and waging war on the Karja. What does she have to gain by attacking Zenith? It's the price she must pay for her war. Without the ability to override machines, her little rebellion would have languished in the desert. So she trades az almába, most nézem. Machines to help her overthrow Hikaru. In exchange for an assault on the base.
pride has deluded her into thinking she can actually survive such a battle. And all without ever knowing who the sons of Prometheus really answer to. Yet for all of Silence's brilliance, still he underestimates you. Mint mindig. That blind spot is what will allow us to take Beta and Gaia right out from under him. While hundreds of Tanakh are cut down outside. Nézzük, Elizabeth. So you knew Elizabeth. What was she like? Liz was Liz. everything she was. I see in you. Csak egy másik verzió, úgymond. Your ingenuity, your determination, your moral compass. You've managed to distill her greatest qualities and make them your own. I'm not asking about me. Tell me about Elizabeth. What was she really like? Olyan kíváncsi rá. The honest answer is that I don't actually know. For all the time that I spent with her, she always kept a part of herself locked away. It was like that from the moment we met. Hogyan ismerkedtél meg Elizabeth-tel? Hoppá. So when you met Elizabeth, she was what? Distant? Aloof? Not aloof. Not exactly. It was a summit in Paris about machine learning. Párizs. A touchy subject in those days. Because regulatory authorities were just starting to clamp down on AIs. Liz gave the keynote address. She had already achieved great renown for her work in automated environmental reclamation. But in her address, she was just starting to imagine the next step. An AI-driven system that wouldn't just act on its programming, but actually take responsibility for its sphere of influence. To care about life. Nagy koponya volt a csaj. Not just follow orders. Revolutionary stuff. I was fascinated. And I wanted to meet her for a long time. I watched her after her talk. She had spoken with such moral authority, such empathy. But after that, she retreated. I could tell she felt uncomfortable with all of her admirers. It was as if giving the talk had cost her something. I didn't want to be a pest, so I planned my approach carefully. So how did you finally approach Elizabeth after her talk? I picked the right moment. The morning of the next day, right as she came back to the conference, she had just had her coffee. She was fresh, rested. It was like she had braced herself for the onslaught of colleagues. I asked if I could walk with her, then put forth a question about her talk that I thought was intelligent. Her answer made me realize it wasn't. But she was very welcoming. Almost as if we were previously acquainted. It was only halfway through the conversation that I realized she knew exactly who I was. It was quite a shock to me. My business was trafficking in secrets, and I took great pains to protect my anonymity. So that was Liz, perpetually one step ahead. I came to view our meeting as a metaphor for our friendship. She always seemed to know me far better than I knew her. I guess I know the feeling. Jó, nézzük még a fókuszom. Wild focus. How did you find it, let alone repair it? When we encountered you at the Hades Proving Lab, Gerard saw you as a redundancy. I knew better. You were a revelation. After your dramatic escape, bravo, by the way. Gerard and Eric assumed you were dead and gave up the hunt. I wasn't so sure. When the others were busy, I returned to the lab and searched for any trace of you. That's when I found this little treasure. Not easy to repair, but certainly worth the effort. As I watched your life unfold, you were like a splash of color on a worn canvas. What Liz was, and more. Did you show it to the others? Of course not. It was your actions that inspired me to defy them. It's worth noting that if I hadn't found it,
and watched its contents, I wouldn't have known to save you at the cauldron. You'd be dead. So I should be grateful? If you like. Na nézzük, mindent megnéztünk, és te? So you know all about me. What about you? What would you like to know? Mindent is. Start with your life on Earth. When I was 8, terrorists flooded my home city. Thousands drowned, my parents included. I was one of the few who survived. My guardian sent me to boarding school. Among my peers, I was the strange girl, the orphan to be avoided. All because of circumstances beyond my control. Oh. So we're a lot alike, Ő is kívülálló volt, ha? Aren't we? You were an outcast. But you didn't let that stop you from getting what you needed. Neither did I. I climbed my way out of desolation and used my wits to build a fortune. First from the technical analysis of art and the detection of forgeries. Profitable expertise in those days. But as it turned out, the software I developed was even more useful for counterintelligence. From there, it was only a short step to gathering extremely valuable intelligence on my own. Infókkal kereskedett, nagyon durva. You were a spy? Hát, lényegében igen. More like a service one could turn to for information. I had to remain anonymous, of course, to protect my privacy. But despite that anonymity, Far Zenith inevitably sought me out. What happened when Far Zenith approached you? They painted an irresistible vision of humanity's future. One where we need not fear illness or death, where we explored the furthest reaches of the stars and Hát a szépet és a jót megígérték nekik. later that I realized that they only intended to bequeath this future to the rich and powerful. Igen, gazdagoknak, kinek másnak. The walls were closing in, Pharaoh's machines were devouring the earth. So I accepted Far Zenith's invitation to a birth on the Odyssey. I wanted Liz to come, but she had nobler plans, as you well know. Ő nem jött. So you didn't know the other Zeniths were monsters until it was too late? I knew some of them were, certainly. It wasn't until we were off-planet that I understood the true scope of their greed. I was grateful to simply be alive, but the others became obsessed with a kind of effortless immortality. Fejükbe szállt a dicsőség. They built a colony where machines serviced their every need, where any memory or fantasy could be endlessly savored in virtual reality. It wasn't life. It was still Államállapot, az igen. pampered dream state. As the decades passed, I withdrew more and more, alone yet again, but this time with eons to consider my mistakes. Now finally, Építsetek maguknak egy kamuvilágot. I feel like I have a second chance. To do what? Help you, of course. To fulfill Liz's dream, which isn't so different from Far Zenith's original vision. A better future for humanity. Nem a gazdagoknak, az emberiségnek. First Varl, now Hikaru and the Tenakth. Your plan would wipe out an entire tribe. There has to be another way. We are in an admittedly desperate situation, but I assure you there isn't. Remember Zero Dawn. Elizabeth's sacrifice. Sometimes many have to die for a new world to grow. If it looks impossible, look deeper. Wait. Ez jó idézet, írjuk fel. Data channel. It still exists, doesn't it?
I need you to open it. Minden lehetetlen tűnik, néz mélyebbre. Impossible. We might be detected. It's worth the risk. There is another way, one where the Tanakh survive. But we won't. If the others... If you want to help, open it. De komoly. Úgy. Ott van béta. What are they doing to her? Virtual reality dissociation. The manual merge of Hephaestus will take hours upon hours of tedious micromanagement. If she resists the work, they run simulations to induce feelings of isolation and despair. Again. Beta, can you hear me? You're alive. They're watching me. I can't hold up this extra projection for long. You should have killed me. No. No, look at me. I'm Nagyon coming komoly. for you. I promise. Okay? I just need you to hold out a little while longer and work on the merge. Then I think it can be done. I'll contact again when it's time. Meglepődik, hogy csaj mennyire aggódik érte. As long as I know you're coming for me, I Aww. can endure anything. All right. I did as you asked. Now I think you need to tell me what you're planning. I'm going to take Silent's army away. I don't need it. Only the weapon he made to penetrate your shields. And how do you propose to get it? Ask him nicely? Without Regala and her rebels, he won't have a choice. We'll be his only option. Only option for what? What did you tell her? That is between me and my sister. Azt mondja, hugom, egyem meg. Will be Silent's only option for crashing that base. I'll tell you the rest later. But first, there are a couple of things I have to do. Oh. And what are those? Lay my friend to rest. And then I'm going to use the override that Beta gave me at Gemini to put an end to Regala's rebellion. From the air. Wait. Since you insist on doing things your way, I know of something that will truly help you make a grand entrance with the Tanakh. Oh. The ancient Horus Titans still possess electromagnetic energy cells as part of their arsenal. Titánok. Drop one of those on Regala's army and they'll receive quite a surprise. So go, do what you must. I'll come to your base if you manage to bring silence to the table. Not if. When. Szétadom. Nyomjuk még? Mi a véleményetek? Erend, are you there? Aloy! Aloy, is that really you? Yeah, it's me. Where's everyone else? We're all... we're back at base. What happened? It might be easier to explain in person. I'll try to join you there when I can. Okay. We'll wait here for you. It's good to hear your voice, Aloy. Akkor folytatjuk. Lili kérésére.
komoly egy helyezés. Vannak cuccok. Just to let you know, I'm now patched into your focus network. Great. I take it the other Zeniths can't hear us? Of course not. And they don't know about your base either, in case you were wondering. I've sent you data on the Horus energy cells you can use against Regala's forces. Reach out to me when you're ready to acquire one. Understood. Tudunk oda menni, hogy azokat a cuccokat fölvegyük, mert azok kellenének. Mármint adnám. Nem lehet oda valahogy máshogy bejutni? Ott is van egy csomó cucc. Ezt már beszkenneltem. Jó. Ó, itt volt a ház tengerparton. Mi meglepő. No, menjünk vissza a bázisra akkor. Nézzük, mi következik. Mindenképpen fel kellene töltenem a test. Hoppá. Már lehet el kéne mennem venni dolgokat. Nem is tudom hova menjek gyorsan. Menjünk át ide vásárolni. Vagy menjünk Vegasba. Azt úgyis csipázom. Veszünk alapanyagokat. Meg amit csak lehet. De még mindig jól néz ki. Így, jó. Lett fegyverfejlesztésem. Így. Hello! Szabadon nem engedi, megszólítsam. Imádom ezeket a bugokat. Akkor még máshol. Még jó, hogy hama tölt. Megyünk kaját is, már hasznos volt. Azt mondja, hogy visszad életerőt, 25 erőlétet, vérkenyér. Vegyünk 4 darab ilyen kaját, úgy. Köszi. Hol van a ruha árus, vagy bármilyen árus itt? Vadász. Ezt nehezen találtam meg legutóbb is, de talán erre. Itt volt lent a kereskedés. Először is eladjuk a értéktárgyakat. Van egy csomó. Így. Oké, és veszünk dolgokat. Főleg nyersanyagot. Gépizom.
maxra. Úgy. Használj itt a fishbomba. Ez is legyen bőven. Veszünk egy pár gyors utazást is. Jó. Veszünk egy ilyet is, mert ez tök jól hangzott. Na nézzük a fegyvereket. Ilyet kéne venni, csak nincs hozzá napszárnykeringető. Ezt majd ki fogjuk próbálni. Fényrobbanás. 92. 102 ez van. Utótűz vadászi. Aha. Ezt lehetne használni a sima helyett. Próbáljuk ki ezt. Jó. Na és abból 30 van, és ez azért erősebb, mint az eddigiek. Főleg, hogy tudunk rajta fejleszteni. Előjös vadászi. Nem tudunk, jó, hát majd később viekbe, jó. És képzettségek, ezt akarom megnézni, hogy hogy állunk ezzel. Fals kiterjesztés. Ezt akarom használni, és lefejlesztjük 3-asra. Nagyon jó. Az majd kell. Most azt kell megnéznem, hogy ez a lőszer fa és izé, tehát ugyanúgy olcsón lehet craftolni. Jó. És maradt még pénzem. Oké. Na vissza a vázisra akkor. Időbe vettem új nyilat, nem? Nem a kezdőt használni. Már az eleje óta. Azért ez csak jó lesz. Szegény rókuci. Olyan aranyos hangja van pedig. Azt kéne. Ennek kell a cucca. Nem jön ide hozzám? Rám támadhatna, ha már úgy van. Az a... Jó lesz ez a nyíl. Az a baj, ott van fönn. Nem fogom tudni kilútolni. Persze, hogy ott esik le fönt. És oda meg nem tudok fölmenni, de jó. Lehet, hogy fel tudok mégiscsak. Megnézzük. Hát, ha fel tudok menni, és akkor meg lesz tőle a loot. Bocsi, de ennek kell, kellene ez a cucc. Csak találjam meg. Valahol itt esett le. Az mi?
Ez is napszárny. Reméljük nem vesz észre. Wonder if there's another cauldron with override data on that one. Nem lát feltörni. Ne menj el! Mindjárt meg lesz. Kell a cucc. Ahogy már ne tudjam kilútolni. Azaz. Kellett a napszárnykeringető az egyik fejlesztéshez. Ó, a másik nem lett meg, de mindegy. Gyerünk a bázisra. Lesz elvileg fejlesztő cucc. Menj már! Na, megjöttünk. Itt az egész banda. When you're wounded, you have to strike back. Draw blood. Hey! Can't I get one damn minute to mourn my friend? Regala is going to slaughter my tribe to overthrow Hikaru. The Zeniths have Beta and Gaia. We can't sit around wallowing in our losses. Italo's right. We must fight. Oh, all right. So what are we gonna do, huh? Take on all of Regala's rebels? Not to mention the Zeniths. What can we even do? Throw ourselves at their base? Something like that. Hoppá. So. Szegény Warl. Tök sajnálom. Pedig eleinte nagyon idegesített a csávó. After we lost contact with you, we regrouped and went to Gemini. What happened? The recording we found on Varl's focus cut off when that Zenith Eric... The Zeniths were tracking Hephaestus. When Gaia trapped it in Gemini, they knew where we were. After Varl tried to stop them. They took Beta and Gaia. I only survived because one of the Zeniths turned against the others to save me. One of them? Well... At least we didn't lose you too. So what do we do now? We're going to defeat the Zeniths. And get Beta and Gaia back. But first... we're going to stop Regala. How? Back in Gemini, Beta gave me... a gift. There's something I need to do first to make it work, but it could put an end to the bloodshed. Word is, Regala's readying her army for an all-out assault on the Grove. I need to be there. I know. Go. Stand with Hikaru. And keep an eye on the sky. Strike true as the 10. Hát erre nagyon kíváncsi leszek. The rest of you, whatever preparations you need to make, upgrades, resupplies, get on it. Indul a buli. It won't be long before we take the fight to the Zeniths. We'll be ready, Aloy.
And when you're ready, meet me outside the east exit. I'd like to have a word in private. Even when things are darkest, you're the flame that lights the way forward. Just tell me one thing. Am I gonna get to smash up a bunch of Zenith bastards? Nem is jó lenne. Good. Before I do anything else, I should check on Zoe. It sounded important. Na, először is munkapad. Ja, a ruhámhoz kellett ez van rajtam most. Ezt nem fejlesztjük föl, ezt fel tudnánk. Csak nem akarom. Fegyverfejlesztés lenne jó, de úgy látom az nincs. Nem tudom mihez kellett az a... amit akartam, na mindegy. Fejlesztett robbanócsapda. Ez a durva. Ó, ezeket mindenben van téve, amit csak akarunk. Jó. Mi a feladat? Beszélj Zóval. Beszéljünk. Lehet, hogy pont ahhoz, amit leraktam, nem? Na mindegy. Mentés. Ó, de szép. Ó, csinált magának egy kis izért. De jó. We would come out here to tend to the garden. Legyen meg. Sometimes I needed fresh air. Other times we would simply sit and watch the sunrise. De beszélnéz ki. So when we returned from Gemini, it seemed fitting that he be laid to rest here. Now he can always look out at Plainsong and further east to the Nora sacred lands. He would have liked that. He often spoke of his sister, Bala. He said she used to gather her favorite golden blooms and tie them to her spear. Their mother called it useless, but Bala was stubborn. Yeah, she seemed like that. It wasn't easy. But I tracked down the flower. Gathered its seeds. Legyen meg. As verdant limbs wither, roots rot in snow, still the sea rises, as certain as stone. From death follows new life. So it is with the land. And so it is with us. Terhes. I'm with child, Aloy. Mi? I was going to tell him when he got back from Gemini. Instead, one day,
I'll bring our child here. We'll sit among the blooms and watch the sunrise. I never got to tell him. To thank him. For saving my life, sure, but also for not giving up on me. He always knew. Ez olyan szép. Goodbye, Varl. I promise to look after them. I'll try to visit again when I can. But for now, I need to go to the fabrication terminal to install the new override on my spear. Then I'll use it on a sunwing and get ready for an entrance Regala will never forget. Oh. Hova kéne mennem? Kung Fu Panda, köszönöm szépen a követést. Oh no, I got enough trouble with És itt a napszárny. Override installed. Now to find a sunwing. I think there are some roosting at the top of the mountain. Hol jöttem be előbb? Előbb volt egy csomó, amikből egyet megöltem. Okay, I need to find a sunwing to override. Better head up the mountain. Ez remélem az lesz, amire számítok. Amire nagyon-nagyon-nagyon számítok, és nagyon-nagyon vártam a játéktól. De szerintem az lesz. Meg is van. Good. There are sunwings up here. We'll have to approach them quietly. Szia, Kung Fu Panda, hello. To learn how to override that. Got it. Aha! Ez az! Fuck yeah! Imádom! Édesem! Kurva jó! Whoa!
head rush. Yeah. I'm in the air. Then you'll want to pick up an energy cell on one of the ancient Horus Titans. But first you must send out a pulse to activate them. I've sent you the necessary software. To deploy it, you'll have to override one of the communication machines. De nagyon akarom. Nagyon akartam ezt. There's one in the middle of the desert that should do nicely. A tollnek. Így lehet megcsinálni ezt a tollneket. Mennyire kurva jó. They definitely don't sound like rebels. Maybe if I follow their tracks, I can find out where they're headed. I can probably use my focus to follow the tracks those riders left behind. Ez nagyon kellett ennek a játéknak. Ó, így lehet egy helybe megállni. Így le. Ja, így le. Így fel, aha. Now, how to land this thing? Hogyan kell landolni ezzel? Ja. És leszálltunk. Made it. Just got Okay, Tilda. I've overridden the tall neck. Good. And the energy cells are now primed. Simply pick one up on a Horus. The nearest one should be northwest of your position. Dropping it on Regala's machine should produce quite a spectacle. Thanks for the assist. I told you, I want to help. Jó, gyere. Oh! Mint a szárba fütyülsznek és jön, bazd meg. És fölkap. Anyád! Ennyit várni a legjobb játékelemre, gyerekek. Hú, ezt ki kell próbálnod, Freddy. Jó, hát az ágban is hasonló a repülés amúgy. Szia, rendőrbe! Jössz egy körre? Itt egy titán. There's the energy cell. Right on the Titan's back. Got the cell. Now on to the grove. The pulse from the tall neck should have reactivated all the energy cells in the region. I should be able to pick up more from any Horus I fly to. It'll be useful. Even after I deal with Regala. Igen, ez majd kell, hát. Ez a repüléses dolog, ez engem kiütött teljesen kilóra. Köszi a követés, Vial. Így is tudok pörögni? Hogyne? Nem kell itt tizázni, lehet repülni, gyönyörködni a grafikába.
Na nézzük. De menő. Porgala's inside. Hikara will soon be dead. It's all over, Chaplain. I gotta drop it now. Here goes. Oh. Is that? It's Aloy. She flies on the wings of the Ten. The tide has turned. Push through. Tízek szárnyán repül. Zseni, zseni. Ja, bánatnő. Now on your knees and I'll give you the death you didn't have the spine to give me. They're down! The machines! All of them! They're down! What? How's that possible? Enough bloodshed! Let's settle this. You and me. Easy to say when you're atop a machine. Well, that was just to get your attention. I don't need any help to take you down. Ooh, fightless. Fine. I accept your challenge. And once I'm done with you, I'll get to finish the slaughter. We'll see about that. The duel is set. Let none interfere. Gyerünk le. Gyerünk ki a hóra. Okay, new approach. Show strength. Weak of blood, weak of mind. Na most lőjé, hülye. Hoppá. Most semmit nem ér. Okay, better. Hoppá. Ez az. Nem lesz aztán könnyű megölni.
right, so that's how it's gonna be. Gyere rám. Aha, hát nem tetszett neki. Ez az. Miért nem lő? Nem lő. Hoppá! Ha legyen harc, akkor ilyen harc. Még a pajzsot kéne levenni róla. Na? Az. Mondjuk eltalálnám. Azaz, még egy fok. Komoly fegyverei vannak. This is where it ends. Yeah, it is. I will rise above! Mekkora sebzést kapott. Na gyere, haver! Azaz. Iha. Basszus. Basszus, hogy kivér mindent. Ha már nincs is akja. Keep me in the fight. Baszki, hogy volt még neki még egy. Mi az a Thanos fegyver, te?
Azt se szkenneltem tényleg. Ojjaj. Nem igaz. Baszki. Esélytelen. Aha, itt van izé. Köszi. Ez kellett. Jó, megpróbálom ezzel is lőni. Hol vagy? Ez az, hogy jó nagyot kapott. Még egyet. Még egyet. Már nem sok kell neki. Hol vagy, haver? Ott van a... Ez az. Szerintem ez a vége. Megizzadtam. Here I am again. On my knees before bootlicks and cowards. Go ahead. Run me through. Shut your mouth, traitor. Megölik. Szerintem meg. It was you who flew in on the wings of the Ten. You who challenged her. By our rights, you must decide her fate. I spared her once. It only made things worse. She was the best of my marshals. What a waste. She's dangerous, all right. But maybe that's exactly what I need. Cowards! What more do you have to conspire about? Ütszenvesztett a páncélját. Whether you live or die. Én dönthetem el. I'm not here to forgive you for your crimes. But there's another battle ahead. Against an enemy more powerful than anything you can imagine. And I need people. A squad. That's willing to do whatever it takes. Yeah. I don't want your mercy. It's not mercy. The battle I'm talking about will be charging into a nightmare. A better death than this? Yes. My blood is yours. Your enemies are mine. Ez az. Meet us at our stronghold, in the mountains near Plainsong. You mean to send her alone? Without even an armed guard? She does not need it. I will be there. You have my word. I'll hold you to it. Így nagy fight lesz a végén szerintem. Chief, there's something you both need to see. In the throne room. Na. Te ki vagy? He surrendered to our guards outside the grove.
claims he has an urgent message for the Outlander who defeated Regala. So, state it. It's for her alone. Na, nézzük. From an interested party. Gondolom Silence. I'm gonna need some privacy. Clear the room. Put him with the rest of Regala's soldiers. 11 óra van, nem tudom, most már nekiessünk az utolsóknak. Gondolom Fridi azt mondja, hogy igen, ha bírja még, de ha bealszol. You saved the tribe. Let me help you with your mission. No. With Regala gone, you have a chance to build the future you dreamed of. So get to your task. Then at least allow me to give you this. Armor for the battle ahead. May it keep you safe. Az jöhet, armor jöhet. Hát én nyomatnám, rajtatok múlik, ha néznétek, akkor csináljuk. Csak vége lesz játéknak, és szomorú vagyok. Igaz, van még tennivaló bőven. Do you have any idea what you've just done? Oh, it's a pleasure to see you too, Silence. Congratulations on your victory. You saved the Tenakth for a few weeks. Unfortunately, you've doomed the entire planet as well. Tudom. Akkor csináljuk. I don't need a Tenakth army to defeat the Zeniths. Oh, Eloy. Have you learned nothing about the enemy we're up against? More than you, hiding whatever hole you found. My idea is just better than anything you ever came up with. Go on. No, not here. We're doing this my way. Here, Face to face, and with the weapon you've developed. And why would I agree to that? Because I'm your only way of beating the Zeniths, and getting the copy of Apollo that's on their ship. So meet me at my base. Mountains west of Plainsong. Time to submit to the inevitable silence and follow the person who actually knows what she's doing. Don't be late. Az egész banda összejön. Hát szétadom. 10 szárnyal repültél. Bizony. You there? I did it. Silence is on board. So head to my base. Impressive. I'll be there as soon as I can. Na, először is nézzük a ruhát, amit kaptunk. Hogy mit tud. Aha. Tenakth főmarsal ruha. Az enyém most jobb, mint ez. Úgyhogy egyelőre nem cserélünk. Képzettségek. Ezt akarom megnézni, hogy... Ez mindenképpen kell. Meg ez is. Így. Now that I can fly, I might want to see what else I can do before I head back. Most már lehet röpkedni. Walk with honor. Weren't you at the cool route? Yeah. We all knew Regala would attack. So, Hikaru keeps his head in control of the tribe. You've got to admire her boldness. The Outlander from the cool route. I've been thinking. Nem lehet hívni? I'm going to petition to join the Chief's Guard. I never thought we'd see the vision. It's the Chief's champion. Walk tall, champion. Gyere! Hogy felkap? Imádom! Hú, hát csoda! Ez komolyan. Most csak azért se gyorsodozok.
Minden álmom ez volt. Imádom, hogy rezeg a kontroller közben. Ezt akarom menni térképen, hogy az a terület nem oldódott fel még a izével se. Mondom, a Coldronnal oldódna fel, ez mi? Lesz még itt csinálni? Mit csinálni? Át akarok repülni. Rendőr bácsik, ne bántsatok engem. Mit jelzok? Ilyen leszálló pálya neki, vagy mi? Menj már. Ez tényleg leszállóhely. Wow. Úgy simán nem lehet leszállni. De simán is le lehet. Hogy megy? És lehet róla lootolni. Zseni. And who knows? Maybe they could use your help too. Maybe I'll check it out. Thanks. Need to find a spot to land. Az itt jó lesz. Nem száll le ide? Nem. Ide leszáll. Hogy kell leszállni az állatra? Megvan. Zseni, ez a repkedő szucc, ez instant win. Na nézzük. Let's go. Elvileg itt lesz mindenki. Hey, Mr. Know-It-All is here. You know, your focus buddy who never smiles. I didn't know what to do with him, so I had him wait in your room. Got it. Thanks. Get it. És tényleg itt van. Well, Silence. Looks like you finally found a door you could open without me. I'm glad it's there, actually. It kept me from having to mingle with the company you keep. But enough prattle. I believe you owe me an explanation. Your plans for the Zenith base? You're right. I do owe you. My spear in your throat for deceiving me again. At the Hades Proving Lab. I doubt you asked me here for that kind of reckoning. No. Right now, I need your help. So I'm giving you one final chance. Final chance. But if you ever betray me again, I will kill you no matter what the circumstance. Understood? Very well. Bírom ezt a színészt egyébként. It's a decidedly short future if you can't get us inside that base. Aloy, your other guest is here. She's, coming to you. Thanks.
Good timing. The truth is, I can't actually get us into the base. De ő igen. But she can. Hoppá! The company you keep is even worse than I thought. Not a fan of surprises, are you? Szép kis csapat. Look, that must be your little invention. Does the weapon work? Without self-destructing? Of course it does. I've eliminated the imperfections and greatly improved its design and output. How can we be sure? Care for a demonstration? Rajta meg ki lehetne próbálni. Enough, both of you. We're in this together, at least for now. Go talk to Erend. Tell him I said to give you rooms of your own. I'll come see you when I get a chance. Az komoly. Milyen udvarias. You first. Ezek nem fogják szeretni egymást. Better get everyone in the control room so Tilda can tell us what she knows about the Zenith base. Oh, before I forget, I watered those plants. Először is szedjük össze a cuccokat. I just know they meant a lot to you, and Jó. Nézzünk, hogy tudunk-e fejleszteni valami. Ruhafejlesztések, ja, a tenakruhát tudnánk fejleszteni. Ehhez kellett a napszárny cucc. Megnézzük, most már lehet, hogy erősebb lesz ez a ruha, és tudjuk használni. Hát nem sokkal. Még mindig erősebb ez. Csak esetleg új szövést tudunk rárakni, a 2 szintűek vannak. Minden ellen védelem. Plazma elleni védelem, távolsági védelem. Úgy. Most ezzel lecsökkentettük. Így. Mi az, amit pluszt ad neki? Semmi? Ez meg rajta van. Jó. Fegyverek. Ezt kéne frissíteni. Lopakodási sebzés helyett így. Na kérem szépen. Hívd össze a társaidat. Űrgolyókat lecsapjuk, azt mondja. Okay. Maybe it's time to get everyone together so Tilda can brief us. Na nézzük. Is there anything I should handle before that? Bajtársak gyűjtése. Ja, ezeket kéne, vennem kéne cuccokat, mielőtt itt bármit is csinálok. Tudjak craftolni. No, akkor addig nem jövök ide. Megkeressük a ládámat. Tartalékkészletem.
Meg lehet elmegyünk egy városba vásárolni. Így. Igen, mert nincs olyan cuccom. Kraftolunk és veszünk mindent. Jó. Elmegyünk egyik városba vásárolni. Mondjuk ide megint. Veszünk készleteket, mert kell. Italos. Adjuk el a felesleges dolgokat. Jó. És vegyünk nyersanyagokat. Ez kell. Ugye? Ahhoz a fegyverhez ez kellett. Igen. Csak ebből kell még venni. Még. Jó. Miért csak ennyit lehet magunknál vinni? Ez elég nagy baj. Melyik elszín lehet az? Bombatáska, könnyű értéket, földetes. Nyersanyag. Aha, ez kéne. Sügérbőr kellene egy. Hogy lehessen több. De ezt majd legközelebb. Jó. Vissza a bázisra. Így is lesz már valamennyi szerencsére. Na, másszál felfele. Hoppá. Okay. Maybe it's time to get everyone together so Tilda can brief us. But Na nézzük. all right, people. I need you up in the control room right away. Jó kis csapat. We all know what's at stake. Beta, Gaia. Not to mention life on Earth. Now, it might seem like the Zeniths are invincible, but they're not. We've got what it takes to break into their base and defeat them. We even have one of them on our side. Tilda, show us the base. Na nézzük. It is constructed atop the ruins of an ancient military facility on an island to the southwest. I can get us inside. To this location. Undetected. How exactly? You'll know when you need to. Once inside, our goal will be this structure. The launch tower. Gaia and Beta are being held at the top. But along the way, we will face overwhelming nagy balhé lesz. most importantly from Gerard, Eric, and the others.
but also... Once I take away their shields, we should be able to deal with them. But it will be easier to deploy the device if someone else is carrying it. I'll need a strong back. Carry stuff? Yeah, I can do that. Even if your device works, there will still be Spectre drones, scores of them. If only we had an army to fight them. I've got that under control. You'll know when you need to. All right. We'll meet up again just before we go in. Where's the best place to rendezvous? On the coast, just across from the island. Once there, I'll show you the way. Nice. Okay. I'll let you know when I arrive at the rendezvous point. And then you can join me. In the meantime, do whatever you need to prepare. Understood? Easy lesz. You two? A minute? Tilda helped me get in touch with Beta, and she told me something important. There's an installation inside the base. It's called a regulator. Here. Once we're inside, I need you two to split off from everyone else and destroy it. So you'll have to bring explosives. This will help stop the drones. Everything depends on it. Are you with me? After that, I want you to find a way to infiltrate the Zenith network. How? Go over all the data that Beta left behind. She knew how to do it, I'm sure of that. All right. But why? What am I trying to do? Find information about the Zeniths. Anything Tilda's not telling us. Silence is right about one thing. There's no way we can take her on her word. I'll do my best. Keep her safe, okay? On my life. Legyen meg. Na, lesz. Okay. Almost time to go after Beta and Gaia. Might be good to check up on everyone first. Jó. We need to get Silent's weapon to the Zenith base intact if we want to take their shields. Aloy, aren't we meeting at the beach near the Zenith base? We are. I just wanted to check in on everyone first. We're finally doing this. Never thought I'd be off on a mission to take down a bunch of immortals. Csillagok közül érkeztek volna. I can hear the drinking songs already. You, talk to Tilda at all? I tried. I don't think even a hot forge could melt that ice. Did you say she wants to help? I think so. Well, let's hope. I guess I should get going. I'll see you at the rendezvous point. With my hammer ready. I wouldn't have it any other way. Na jó, hova kell mennünk, hadlám? Ja, még beszélgethetünk itt mással is. Mellékküldi, ezt már megcsináljuk. Mindenkinek egy kis mellékküldie van, akkor gyerünk kifelé. Nem tudom kinyitni, láttam most, jó. Akkor gyerünk kifelé. Nézzük, hova kell menni. Oda le. Ennyi találkozási pontra. Nice.
Those wings holding up? Hoppá. Hol a madár? Ez még mindig zseni egyébként. Na jó, gyors egy István idő, addig fotómódban nézelődünk. De komoly. Így. Jó, mindjárt jövök egy pillanat. Na. Essünk neki. De rohadt szép. Tényleg bárhova el lehet így jutni. Jó lesz megnézni Vegas fényeit ilyen sötétből. Ez mi itten? Itt még nem jártam. Milyen komoly épület. De jó már. Jó, hogy lehet repülni izé nélkül, balhé nélkül. Menjünk lejjebb akkor. Egy random kígyó, beszarsz. Ott van Vegas. Haladunk szépen.
De kurva szép. Hoppá. Már rossz helyen vagyok, nem? Itt egy titán. Mi ez? Az őrök szólítása. Ez mellék küldi. Jaj. Bocsánat. Nagyon durva nagy a játéktér egyébként. Ha már látom az épületet. Thanks. I'll look into it when I can. Ó, de jó. Ez lenne az elesettek földje. Ja, nem az lesz az övék, ha? Ez is de komolyan néz ki. There. Rendezvous point. I should take care of everything I can before calling in the others to attack the Zenith base. Jó, szerintem jók vagyunk. Oké, tehát valószínűleg ez az utolsó cucc. Na nézzük, akkor essünk neki. Voltársak hívása, nincs vissza út. Ready? Menjen? Mit mondtak? Menjen? Na menjen. Okay, everyone. I'm at the rendezvous point. It's time to rescue Beta and Gaia. Understood, Aloy. We're on our way. Ready. Aloy. Where are the others? Átsétál az én madáron. Imádom. Egghead here couldn't stand traveling with the pack. Repülés funkció, azt tetszik. Then let's begin. Ez izgi lesz. Hoppá! A tunnel. An ancient escape route from the ruins on the island. When I realized it ran all the way across the water, I thought it might prove useful to come and go undetected. So I concealed it from the others.
Let's go. És tényleg itt az egész banda. I wish there was a less pungent way to get way inside the base. Agreed. Ó, de komoly. There's the launch tower. That plane offers a little cover, so the only viable path is through there. There will be Spectres guarding it, and many more can be deployed from those hangars. All right. Alva, Catalo, get to it. Where are they going? Somewhere important. Erend, you're with me. You guys, take the high ground in case we need cover and fire. Tactically sound, I suppose. What will she do? There's a sensor node nearby. If I hack into it, I should be able to scramble the network and keep you undetected. Az jó hangzik. But not for long. Then we should proceed. One more thing. Open up the channel to beta. Audio only. Aloy. We're here, and we're coming for you. You know what to do, right? As long as you hold up your end. We will. De kíváncsi vagyok. See you soon. Be careful. Let's go. Jó, hát harc az lesz, gondolom, szorásig. Na, gyerünk. Get to the launch tower as quickly as possible. I'll do my best to conceal our intrusion. Loot az kell. Beware, Aloy. Spectres ahead. Company. Follow my lead. That's what I do. Az igen a... Ja, hogy kettő is van. Jó, a sav az jót tett. Hoppá. I'm not giving up. Hűha. I think you're right. Nice. Find anything? Yeah. Oké, sav és sima lőszerre egész jók vagyunk. Healt megszedjük a muszáj, mint a muszáj volna. I think there's a cave up there that might get us through that ridge. Let's climb up to it.
What's in this backpack? Metal bricks? Aloy, Alva and I are closing in on the regulator. Keep me posted. Jó, innen át fogom tudni ugrani szerintem. Ez az. Ez az. It's creepy in here. Don't worry. I'll protect you. I wish I had a glider. Lehet, ide nem kellett volna leugrani. Mindjárt kiderül. Aha. Can we please leave the cave now? Persze. De merre? Olyan messze kell menni? Az igen. Aha. 1500 méter. Milyen fene van ezekkel? Aktív, ment az irányító toronyba. Akkor ez van pedig. There's a lot of dead machines on this island. We killed a great many when we landed here. Their salvage may prove useful to you now. Another Spectre. Sneak or fight? You choose. Could hit it with acid. Komoly ez a gép egyébként. Harcolunk. Oh, it looks like Zoe's giving us some supporting fire. Láttad azt a sebzést? 900. Oké, mehetünk tovább. Mennyi loot? Fegyver is lett volna itt. Tired yet? Yep. Feladtam már? Ja, azt mondja. Aha. Yeah. These plants are weird. Na már legalább tudjuk kezelni. We're through. Hey, look here. These Spectres are good sport! We can take this one, Aloy! Keep moving! Aloy, can you hit this thing with acid? Acid's all over it. Window of opportunity! That's the quick way to take it down. Jó sebzés kap, basszus.
That Stormbird carcass should get us over the gap. I hate Stormbirds. But I guess, yeah, dead ones handy enough. Mindent is összeszedünk. Arra kéne tovább menni? Gyerünk akkor. Hey, you remember the good old days when our only worry was whether Meridian would be destroyed? You know, instead of a whole world? Oh yeah. Régi szép idők, azt mondja. Oh yeah. More spectators. I'll attack you. It's not beer, but it'll do. Use acid. Corrosive. Take it down. Aloy, you need it. 900-as sebzésre. Imádom. Hoppá. Jó, másik is meghalt. Nem. Le kell korodálni, aztán kapja a sebzést rendesen. Szia Bardo, hello! Jó, ez kinyíródott. Még ez van-e? Gyere haver! I think that's all of them. 700. Gyere rám. What do you get? Just some parts. Jó, mert ebben egy csomót kapunk mindig, az a szerencse. Úgyhogy lehet balhézni. Ezeket akarom kilútolni. Közben pedig haladni. Here, up this rock. Egyszer csak odaérünk. Örülök, hogy van olyan technika, amivel jól tudjuk érteni ezeket a gépeket. We're gonna have to climb around this corner. I'll try not to complain. Jó volt ez a hang. A hajok is ott mennek közben. You all right? Sort of. Ó, szépen mászunk át. Jó. Gépek ott fönt. Mi meglepő. How many specters do the Zeniths have? Shotgun was not much. Well, we want to fight at once, that's for sure.
Kapta. Come on, up the slab. Oda fel kell mennünk. Aha. Looks like the others have things under control. Zajlanak a harcok. Aloy, Alva and I are in position. Do it. Blow the regulator. A moment while I ignite the charges. Oké, jók vagyunk. Alva and Catalo did their job. Now it's Beta's turn. Aloy? I think we're in trouble. Oh! To stop those specters, you better do it now. I'm not doing anything. Beta will. She just needs a little time. No fucking way. We don't have. What is that? Azt a kurva. Our army. Gépsereg? I think you got their attention. Wow. Very clever. You had Beta inject Hephaestus into the base's printer matrix. Which is faster and more powerful than any cold. Gyorsan gyártanak. Now we can crank out machines to its heart's content. Nice. Azt a kurva. Come on. Let's get to the launch tower before this whole place becomes a war zone. Hát szétadom. Your maneuver, as clever as it is, means that Hephaestus has escaped containment. It will no doubt flee back to the Cauldron network. We grabbed it once, we'll get it again. Or find a way to replicate its functionality, perhaps. The Apollo database. Meg lesz mindenre a megoldás, ne aggódj, Silence Bar. Ennyit mászni. Aloy, in case we don't make it, I just have one regret. What is it? We have to do all this climbing. Jó, közben ezt mindent is lekraftolunk. That big rock might give us a bridge to get up and through. Gotcha. Ennyi lootot te. Guess not all the specters are fighting our machines. Hoppá. That'd have made it nice and easy. Ez az. I think they can handle it. Elrend is csapjám neki.
Ez az. Azt hiszem tele lesz a tartalékkészletem. Nem követik el azt a hibát, mint a első rész végén, hogy nincs alapanyag. Az a sebzés, gyerekek. Nem tudom, mi csináltam ezzel a fegyverrel, de szétadom. Jó. Oké, és most már erre. Ja, hidat mondta valahogy. De hogy? Ezt most nem vágom. Ja, onnan, oké. We should move on. Onnan elméletileg át tudunk ugrani. Ha jól értelmeztem. This way. Big jump. A megrontó nincsen, itt az a lényeg. És most? Nem vágom most, hogy merre kéne menni. Itt nem tudok átmenni. Ja, erre. You can get to the launch tower through the hangar up ahead. I'm heading over to join you now. The hangar's in bad shape, but I can see the way in. Hurry, Aloy! Sietünk, sietünk. Na, állj meg. It's here when you want. Another one. By the blood of the ten! Take this and take him down. Kapja. Hűha. Good work, everyone. Oké. Jól segítenek, mi? Mindenki itt van már. Mind if I do? Felvettél 5 nehéz fegyvert. This way. Hát ezt nem.
Na merre? Ja, itt a... Ó, de komolyak azok ezek. Na, gyerünk! Come on, let's go. Hűha! This way, demon. Annak annyi lesz. Mondom. This is the death I was promised. Go! Basszus. Szegény. De jól néz ki, mint a teljesen más világba csöppentünk volna hirtelen. At least she died on her own terms. That was your fault. Aloy, it's been intense, but Katalo got me to a network node. I'm trying to get in. Keep at it. We're almost to the tower. Na, egyre közelebb. Háború. Hí, ezek mennyien vannak? Ah, now we know who's been causing all the fuss. Tilda's little pet. Silence. Zenith inbound. Can we drop their shields, please? I'm powering it up. Stay still. This is pointless. De meg fogom ölni őket. You can't hurt us. Gazdag bánatok. You're worms that ooze through the cracks into our basement. Silence. One moment more. But I might just spare you if you give up Tilda. I think it's safe to say she's forfeited her share of our operation. Permanently. There. No? Nothing? Fine. All right, people. Light 'em up! Azt az állat. Az mi az? Are we supposed to be scared? Mindjárt megfog szerintem. Aha, most már fosni fogsz, haver. We can't let Gerard escape. It won't take long before he preps the shuttle for launch. Then he'll be able to take Beta and Gaia into orbit and onto the Odyssey. Adjunk nekik. We gotta go through there? I fail to see another option. Then we'll carve a path. Ready? Annyira menő. Egyszerűen beszarás. Get to the top and secure Gaia. I'll stop Gerard.
Ah, I gotta get to the top of the tower and free Beta. Aloy, what? Time I say felt. Apologies for that. We're okay. As long as Alva hurries. I'm almost into the network. Just do the best you can. Hangörcs. Gyorsan a cuccot ide. Mindenünk le van craftolva. Ja. Okay, an elevator. Promising. Na, fight. We got some unfinished business, little girl. Freddy, itt vagy még? I don't need a shield to take you out. Trust me, you're gonna wish you had one. Ah, it's not the same as being. These aren't training guns. Got that, didn't ya? I'm taking you down! Come closer! Bírja. Pain subsided. It's not the same. It's fear, hurt, pain, power, frustration, adulation. I can't let him catch me. Nekem most van pajzsom, kis köcsög. Not much without your shield, are ya? Baszki. You're done for. Have to end this way. Anyukádba. Nem tudok craftolni? Ja, nincs tudtam. Meg se tudtam nézni egyébként. A tűz meg ez a cucchátékony ellene, ez. Megpróbáljuk ezt. Akkor eltenni. Jó. Menj már ki innen. Aha. Time to shut you up. Oké. Ez jól adja.
Ez az. Jó, állj fel. Köszi. Kapja. Kapott egy 400-as sebzést, ez az. Remélem, hogy nem kíméli meg, mert akkor hanyat megyek. Na majd ő Varlér. Ő te meg Vart. Mondtam. Now we're having fun, right? Jó, hát ez várható volt. You okay? I will be. In time. Go. Nem lehet kirútolni. Rescue your sister. I'll regroup with the others and make sure they're all right. Kraftolok nagy idejét. Legyen bőven. Ha lehet. Ez az. Meglőszert, ezt nem tudok. Mindent feltöltünk, amit lehet. I better take the lift. Ja, na gyerünk. Szerintem lesznek még. Most körülnézhettem volna. Looks like the machine's inspectors have almost wiped each other out. What was that? Aloy, Gerard just activated the self-destruct failsafe on the printing matrix. Oh, buzzer. He's taking control of a number of systems. Including the lift? I'm afraid so. He's restricted its access to the top. You'll have to climb from there. I have to go. I almost have. No, hát akkor mászunk. Kis bánat fél. Gyerünk, csajjel, gyerünk. Errand? Is everyone all right down there? Mostly. We're cleaning up the last few specters. What about the Zeniths? Dead, I think. Zoe told me you got Eric. Good work. Yeah. Thanks. I guess only Tilda and Gerard are left then. Aloy, you there? Listen, I got into the network, but only for a minute before I was shut out. I found a bunch of flight plans and trajectories, as if the Zeniths were planning to leave Earth. Doesn't make any sense. I know, but there's more. The files I found have a lot of references to something called Nemesis. Nemesis. Whatever it is, the Zeniths are afraid of it. Alva? Alva! What's going on here? Maybe Beta can help me figure it out. Nemesis. Nem erre kell menni. Nemesis. Éha, nem hangzik túl jól. Persze, essél le 20-adjára is. De jól néz ki. Valahol itt fölfele. Aha. Addig nem megy el. Amíg ki nem nyírom.
Jövök, haver, jövök. Ne aggódj. Jó. Szerintem itt. Menj már föl. Jó, szerintem erre nem. Hát a durva. Ládát nem hagyunk ott. Főleg nem egy széfet. Ez az. Pont az nincs megint, na mindegy. De jól néz ki. Mintha minden márványból lenne. Itt éltek. Aha. Látszik, hogy gazdagok. Neki tudtuk szedni a csajszit. Are you okay? Look, I know you've been through a lot, but you have to help me access the Zenith network. I need to see their files, anything referring to the word Nemesis. Over there. Azért nagyon böszmén néz ki. The systems are down all over the base. I should be able to take advantage of... Van azért tech, gyerekek. Yes, Nemesis. Here. There's something in deep space. It's following the Zeniths to Earth. Look, escape vectors. Alva tried to warn me about this. The Zeniths aren't planning to stay here. It's a machine of some kind. Or a swarm of them. The energy readings are astronomical. Mi? I don't think a natural disaster destroyed the Zenith colony. Hanem valami más. This thing did. Earth isn't a new home for them. It's a way station. They're on the run. Valami elől. Hoppá, harmadik rész? Vagy DLC? Kapta. Na, Tilda majd most elmondja. Remélhetőleg. And you've been lying. Nemesis, what is it? It is us. The minds of Far Zenith. Or failed copies of them anyway. Hoppá. Back on Sirius, some of my peers weren't satisfied with physical immortality. Elmei halhatatlanságot is akartak, They wanted digital transcendence. Digitálás. Oh. A way to upload their minds into any form. Organic or... Na, Cyberpunk, hello? Nemesis was a failed experiment to that effect. Abandoned, but never erased. An immense database of our memories, emotions, and prejudices left to fester. And it destroyed your colony? We didn't realize it had gained sentience until it broke containment. Hoppá. It had everything it needed from our memories. Security protocols, system specs, override codes. It hacked everything before we knew what hit us. Then it took over our printing facilities, allowing it to gain any machine form it needed to wipe us out. Bárkiben ott lát. Az igen. Imagine being trapped alone for decades with only the twisted echoes of megalomaniacs for company. It hates us for abandoning it to that prison.
And now that it's free, it will do anything to destroy us, including denying us a safe harbor on Earth. The extinction signal that woke Hades. You didn't send it. Nem ez is. Azt a kurva. Finally, you understand. And when that failed, it launched from Sirius to finish the job itself. Which is why we must flee to a random planet circling a random star, somewhere it can never find us. With Gaia, so you can build yourself a new world. That's the plan. Even now. Earth is finished, Aloy. Aha, meg a faszod. Nemesis will scour it of life to deny its creators a viable home. But Elizabeth's dream won't die. You'll come with me to the stars. Hogy mi? And with Gaia, we'll create a new world. Together. Where that monstrosity could never find us. Hogy mi? What? No. I loved Elizabeth. More than you could ever know. And I let her stay behind to die with the rest of humanity. A mistake I have regretted for 1,000 years. Now she stands before me again. Not some inferior copy, but her best possible self. Ezt is So I'm kinyírjuk. not asking. You're coming with me. It may seem harsh now, but you'll forgive me in a few centuries. You can't force me, Tilda. Your shield is gone. I have something better. Spectre Prime, to me. Take cover! Get to the door! Submit, Aloy. You can't win. No! I've heard that before. No. This Spectre was designed to survive against more than that. Damage. Megöllek. I can endure. You cannot. Meghalsz. A legjobb ilyenból nincs sajnos. Mindegy, marad ez. Ask yourself why you're holding back. Ó, az is jó, 800-as sebzés. I can target its gold plating. Sticks and stones against the lightning. Elemental ammo is making a dent in those gold plates. Ez kell nekünk-e? I knew you didn't truly want to hurt me. Ez az. Hűha. I can endure. You cannot. You're not taking me, Tilda! You can't stop me, Aloy. Ó, bazd meg. Quick!
baszki. You must submit. Ez az. Baszki. This Spectre was designed to survive against more than that. Armor's up! Ask yourself why you're holding back. Powering up! Ez az. Azt a rohadt. Those bolt plates are vulnerable. This won't work, Tilda! Megint le kell savaznom. Is this where you want to end your journey? It's using those gold plates to power its attacks. I knew you didn't truly want to hurt me. Kurva. Ó, de durva. Hatch is eating at its armor. I gotta move. Sticks and stones against the lightning. You're not gonna beat me! Jól lenne eltalálnám. Ask yourself why you're holding back. I knew you didn't truly want to hurt me. Miért nem vissza meg? Fight on, and you will lose. Hagyjál I'm békén! not going with you! I will finish this. Azt a kurva. This Spectre was designed to survive against more than that. Próbálom még egyszer ezt.
Jó, sav. I can endure. You cannot. Egyszerűen lehetetlen eldodzsolni. I can endure. You cannot. Ask yourself why you're holding back. Ahhoz kapott egy 280-ast. Azaz. I knew you didn't truly want to hurt me. Nem sok kell. Hol nincs lőszer? Ez már megvan. Hú. It's over. Why couldn't you just let me choose? Kapta. Hú, ezt már kiszedtem, azért körbenézek. Ó, hát mindenemet elhasználtam, gyerekek. Nem kicsit akarok, nagyot, hátra kell. Hú. Jó, ennyi. Mennyire komoly ez a rész is. Még milyen jól néz ki ez a plac. Megvan az új ellenség, nem ez is. Gondolom harmadik rész. Hú, ez a boss nehezebb fokozaton szerintem nagyon durva lesz. She tried to take you. And she told you about Nemesis. So you've known all along. From Hades, yes. Along with data on how to circumvent the Zenith's shields. Everything I did to create the rebel army was based on that knowledge. To reach this place, this moment. And you couldn't just tell me? Come now, Aloy. You're the last person to act sensibly in the face of impossible odds. When I learned of Nemesis from Hades, I saw the pieces on the board and how to play them. And in that same moment, I knew it was a game you would never play. That you would interfere and attempt to save the Tenakth. I was correct, to a point. You ruined my plans, but brought your own to fruition. The end result is the same. We're here. And now it's time for me to leave this doomed planet behind. To seize the Odyssey and the Apollo database.
and begin a new chapter. Na, még egy harc. One with infinite possibilities. You can join me if you so desire. You've more than earned your place. Unlike Tilda, I'm extending a polite invitation. You're going to just take off? And abandon everything? Stay. Help me fight that thing. Perhaps Tilda didn't adequately define the threat. Nemesis can't be stopped. It destroyed a highly advanced Zenith colony in a matter of hours. What hope does this primitive tribal Earth have? If you brought Gaia, you wouldn't be abandoning life, you'd be saving a seed for a new world. Just as Elizabeth did. Csak nem megyünk el másik bolygóra. The sacrifice of all that is for the hope of what might be. If she were here in your place, she would board that shuttle, Lord. Hogy liheg egyébként, ez is bug. Found her. Is she hurt? Still on her feet. Thank the 10. Goodbye, Silence. Ah, az nem Aloy lenne, ha menne. She looks okay. She looks victorious. As always. Aha. Aloy. Legyen meg. Vége lesz a game-nek. Ted. Adnám még nagyon. Hey, where's he going? As far away as anyone can go. Oh. Are you sure? You're staying. For a time. You people Na, want ez to az. know all the help you can get. Nem lesz gyáva. Does anyone else need a drink? Not if it's that ale of yours. I'd be fine with a nap. Excellent idea. I hope it's really over this time. Nem nagyon. There's another battle ahead, Elizabeth. Very different than the one you fought. It's not about the distant hope of creating a new world. It's about preserving the one we have. My friends have a new mission. To spread the word and ask for help. They've taken it in stride. I think it's because they've always known what I've only just started to understand. That the people of this world have the strength to fight any battle. The ingenuity to solve any problem. Ott a tűzi játék. Mondtam, New Year's Eve. The courage to overcome any obstacle. And the resilience to rise after any setback. As for me, I can't
can't say I'm not afraid. What lies ahead will be harder than anything we've faced before. But I know I can put the fear aside. Because for the first time in my life, I feel like I'm not alone. Aww. Aj, de menő. És vége. No. Menő. Megvárjuk, hogy lesz még valami jelenet a végén. Fú, de jó ez az ending. Hú, hogy én milyen ürességet fogok érezni? Mikor valami nagy hatása van, akkor utána olyan érzés. Hát ezek a srácok tudják, mit csinálnak. És még mennyi tennivaló van. Zseniális sztori, csodálatos grafika, kegyetlen jó harcrendszer, jó párbeszédek. Jöhet a harmadik rész, így van. Minden forintját megérte. Esküszöm. Ilyen játékok kellenek a játékiparnak. Csoda szép. De vége. Oh no. De szép, baszki. Ebbe aztán beletettek mindent. Köszi Nightbot. Nagyon jó nézni. Igazán nincs mit kisgenya. Én köszönöm, ha végigkövettétek. Aztán szépen rakom majd ki YouTube-ra az összes részt. Az első is nagyon jó, ezt megfejelték, még jobb. Jó, hát nem hiába kapott 10 pontokat néhol. De még szerintem lesz belőle stream, mert rengeteg tennivaló van még. És ez meg egy 5 órás stream. De jó Isten, hajnali 1 van. Éhen halok. A zene meg csodálatos. Na, jöhet a God of War Ragnarök. Igaz, azt az első részt a streamen kívül vittem végig. De jöhet. Érdekes
technikai, vagy nem tudom milyen döntés volt, hogy ezt a repülő cuccot csak a végére rakták be. Gondolom mindenki repült volna mindenhova, bár a gyorsításra így is fel van gyorsítva. Szóval nem tudom. Először, mikor bejelentették az első részt, hogy egy olyan világban játszódik, hogy már romok, tehát emberiség kihalt, újra törzsek vannak, viszont gépek vannak. Mi nem tudtuk elképzelni, milyen lehet, hogy őskorban játszódó, high-tech gépekkel ellátott nyílt világú játék. És itt vagyunk a második rész végén, hogy mit kihoztak a sztoriból, gyerekek. Tehát létrehoztak egy technológiát, amivel meg akarták menteni az embereket. Ez rossz kezekbe került, elpusztultak. Meg kiderült, hogy a gazdag elit elmenekült a másik bolygóra, és a saját technológiuk rabjává váltak. És ez az őrület, ami körülvette őket, egy mesterséges intelligenciát hozott létre, ami öntudatra ébredt, és ki akarja őket írtani, ezért menekülnek. És ide jöttek vissza azért a technológiáért, amivel egy új helyet tudnak maguknak építeni. Kemény. Úgy az egész. És nagyon sok dologra rávilágít egyébként. Jó sokan csinálták ezt is, bakker. Most sétálgathatolnak. Best ever cuki dolog. Biztos tesznek valami kredit jelenetet. Az előző részségén is volt. Van Las Vegas. Csora szép nézni. Egyébként már olvastam, hogy gondolkodnak filmen vagy sorozaton. Horizonből. El tudnám képzelni. Próbák kell mennyien csinálták. Hát benne van, de nézd, lásd az Uncharted milyen jó lett. Tehát van esély arra, hogy nem sül ki bele rossz. Szerintem a Last of Us sorozat is jó lesz. Witcher is tök jó. Tehát, hogy van példa arra, hogy jó is lehet.
Kíváncsian várom. Remélem nem kell a következő 5 évet várni. Ugye, ha lesznek még Horizon streamek, mellékküldiket, mindent megcsinálunk, amit lehet, mert azért még lesznek, vannak itt érdekes sztorik. Megkeressük az összes ősi romot, megkeressük összes ilyen hologramot. Szóval attól függetlenül, hogy véget ért a fő sztori, szerintem itt még mindent is megcsinálunk, amit csak lehet. Platinázni nem fogom, de van azért még ami érdekel. Ez szép egy játék. Szó se róla. Domján Balázs a vegetációért felelős, az igen. Visual effect. Ne lépjél pihenő üzemmódba, te! De már nem értem a kontrollerhez. Mekkora map, te jó Isten! Tíz per 10. 10 per 10 pontot adok rá. És ez volt az első olyan játék, ami PS5. És ki is használja. Még itt vannak a táborok is, amiket elfoglaltunk. Lesz itt még mit tenni? Holnapi napot rá is szánom szerintem. Ahogy lesz kedvem streamelni, elindítom, aztán nekiesünk mindennek is. Laci, köszönöm szépen a követést. A vége, olyan rossz, vagy hát tök jó élmény volt, de nem szeretem, ha jó dolgok véget érnek. Hogy átrepül a híd alatt? Menő. Na Fridi, megint a fejembe vagy. Meg remélem azért jön legalább olyan story DLC, mint az elsőhöz. Földe szép az egész. Gurella Babies.
babák, akik születtek még közben a játék készült, de menő. Ó, jó pár gyerek született. A karantén időszak. Loving memory, passive money. Oh. Thank you for playing. Hát srácok, ez nektek szól, akik csináltátok ezt a gémet. Én köszönöm. Mert ez egy csoda. Na nézzük, van-e még valami. Ja, még jön. Aloy, Beta, Elizabeth szobák. Ashley Burns. Aha, Silence Snake pedig. Thank you for playing fair. Elcsatintott a Thanos, úgyhogy. Szia Captain, hello. Akkor... Akkor is megvárjuk a végét. A zenék is nagyon jók, hallom. Emptiness, úgy. Dolgoztak ezen is páran. Én nem néztem a Keriem, az ki volt írva. Szia Captain, hello. No. Imádom. Elmaradt a vacsora, valamit ennem kell hajnali 1-kor. Aztán holnap folytatjuk. Be kell csattannom Spotify-ra hallgatnia. Spotify-ra hallgatni a soundtracket. Hogy volt az idézet, Freddy? Ha minden lehetetlenek tűnik, nézz mélyebbre. Vagy valami ilyesmi volt, azt mondja. Felhasználjuk. Ha minden lehetetlennek tűnik, nézz mélyebbre. Azaz. Olyan kis sűrűből mászó zene. Nem látom, ja már nem vagy online. Tetszik ez a zene. Azt lassan te is nekiállhatsz a játéknak. Most már én végeztem. Jó, a holnap még játszok vele, de aztán... mehet. Jó ráfügtem az elmúlt hetekbe, te jó Isten. Nem tudom hány órát streameltem Horizon, de 30-at biztos.
Köszi Nightbot. Majd a streamek alapján összeszámolom, kíváncsi vagyok. Igazából rájössz, ja. Ki kell maxolni. Hú, kell mennyi ember dolgozott rajta. Jó 10 perces kell, itt már van. Mekkorát fogok én aludni, te jó Isten? Hú, nagyon nagy hatással volt rám ez is. Az első is, de ez is. Jöhet PC-re. Már mondom, sokkal jobb jobb volt az irányítás ennek, mint az első résznek. Át is írtam a címet endingre. Tök érdekes, pont múltkor néztem. Hogy a Horizon Zero Dawn 13 streambe játszottam végig, amikor azok átlagos 2 órásak voltak, ezt meg 12-be, de itt volt 4 órás stream is, meg ugye most 5. Ezért majd órára pontosan meg akarom nézni. Tamás Cinege. Szóval jött a Dying Light 2. Sokkal több a tartalom. Azt tuti. Felé se csináltok meg a dolgoknak. Nagyon durva. ...34 óra 15 perc. Az szép. És tényleg rengeteg elég nem csináltunk meg. Jó lesz ez, jó lesz ez. Ilyen játékok kellenek. Na mondjuk logikus kettőn. Mondjuk a streamen van még intro, meg minden, szóval valamennyivel több jön az összegbe. De 30 felett. Első dengett a véget sem 54 óra. Az se rossz. Én 2 streamen volt belőle, de úgy nem nagyon vonzott senkit. Összejátszottam magam, így off-stream. Rá tudok függni. De lehet, hogy hogy nyomatom. Mindenképpen. Mert egyébként imádom a Dying Light-ot is. Sűrű volt ez a február.
Majd a God of War. Hú, de várom, az is de jó lesz. God of War, jó, ma jól lemagyarosítottam. De baj, a Dying Light 2-ben is annyi mindent lehet csinálni. Hát ennek viszont plusz pont a magyar feliratért. Még ha nagyjából értem is az angolt. Közben égte. Szétadom. Pontosan 2-n. Bár megmondom neked őszintén, most így hirtelen a God of War-on kívül nem is tudom mi az, ami még úgy város nekem. Hát jó, hogyha keveset érted az angolból, akkor úgy azért más egy kicsit. Nem tudom mi a God of War, ami úgy megvan, hogy jön idén és ezt szeretném. Nincs most a fejembe így más. Pedig biztos lesznek jó játékok. Jó kis Cyberpunk DLC-t adnék. Valami jó 20-30 órás sztorival rendelkező valamit. Igen, az Elden Ring, az a baj, hogy a Souls-like játékok nekem nem. Gondolkoztam rajta, mert nagyon szimpatikusnak tűnik, de én az a típusú ember vagyok, akin kifog a nehézség, akkor az nekem megöli a játékot, és megpróbálkoztam egyszer a Dark Souls-szal, és nagyon hamar kiégetett, úgyhogy hagytam is. Úgyhogy valószínűleg Elden Ring is így járnék. Azt inkább megnézem majd valakinél. Ismerem magam, akármennyire is tetszene, nem bírnám azt a stresszt. Én feladom, hogyha valami túl nehéz az a helyzet. Az ki milyen team gyártotta ezt a gémet. Már lassan 20 perc megy a kredit. A Sony. Kérdés, LOL-hoz mit szólsz? Szia Petrus, nem tudom mire gondolsz. Igen, én is így vagyok vele kettőn, hogy feladom. Ha lólad a League of Legends-re gondolsz, ez engem teljes mértékben idegen hagy. Egyszer talán elindítottam, de annyi. Mennyi név, te jó Isten, mennyi ember dolgozott ezen a játékon. Hogy mennyi embernek van hozzá köze.
Hát a játék van éppen, hát azzal van elfoglalva, azt mondta, hogy kérdezem meg. Azt mondja Zolán, gyere várj játszani. Hát előbb mennék PUBG-zni, vagy valami lövöldére, mint lore-ra. Tőlem nagyon távol áll sajnos. Volt egy időszak, amikor valakit néztem, nem tudom már kit, hogy megértsem, hogy miért szeretik azt a játékot ennyien. De nem sikerült rájönnöm, tehát nem is értem az egészet. Nem mondom, hogy szar, meg mit tudom én. Magas stílusában biztos, hogy kiemelkedő játék, nem hiába játszak ennyien, de tőlem sajnos távol áll. Alól. Azt a sorozatot viszont meg akarom nézni. Érdekel, hogy miért dicsérik annyira Arcane? Azt hiszem. Jaj, a Forspoken, igen, az is város. Az amiben a kis csaj kerül ilyen különleges világba, ugye? Egy fekete hajú kis csaj. A karkötője beszél hozzá, az a Forspoken, ugye? Na, az még érdekes egyébként. Az, akkor az? Ó, az igen. Igen. Most, hogy így mondtad, beugrott. Arcane 10/10. Na igen, ezért vagyok rá kíváncsi, hogy miért olyan jó. Az Netflixes? Hogy ezt hol lehet megnézni? És azért szeretem, mert szétbotsz idejét, jó, az is másokat lealázni, ez a válasz erre. Ó. Végül is. Netflix, aha. Na akkor azt lehet majd. Izé jöhetne még, tudjátok mi jöhetne még? Így ha játékok. Ami jó Marvel game. Oké, ott volt a Galaxis őrzője, azt is félbe hagytam, basszus. Bár nem tudom, hogy miért hagytam félbe, nem volt kedvem játszani, szerintem azért. És elkezdtem. És tök jó. Azt is kéne folytatni. De valami baszó Marveles gémet adnék. Valami jó sztori alapot, vagy nem tudom. Nem olyan, mint az Avengers. Lassan fél óra elmegy. Ez kemény. De ezután nem dobnak be valami jelenetet. Ja, a Quantic Dream játéka is érdekel, csak az a baj, hogy a Star Wars. Ja, Wonder Woman azt láttam, igen. Meg lesz a Wolverine game is, ugye? Suicide Squad azt valamiért távol áll tőlem, még nem is láttam. De nem is nagyon vonz. Ja, hát meg a Pókember 2, ugye? De az már csak jövőre. Hú, mennyi név, te jó Isten, komolyan. Nem lehet fölgyorsítani valahogy? Mindenki Lee. Forspoken. Az egyébként nyílt világú játék lesz? Vagy annak nem néztem annyira utána.
Hogy ma szobjan pusztulok. Fél órája nézzük a betűket. Imádom. Szerintem open world lesz. Helyes. Az nagyon biztató az a cucc egyébként. Vége a Horizonnak. Az a sad. Fel kell dolgoznom. Kellemes tengerparti zaj. PS4 jön amúgy a Forspoken? Hát nem tudom, keres rá. Szerintem még benne van azért a generációba. Ugye ebbe az évben jövő játékok nagy része még szerintem jön PS4-re. Ha rákeresel, a hivatalos oldalon biztos ki van írva, hogy mire jön. Végigmegy az OST-tek Redditen. A Decima Engine. Ugyanez a grafikai engine van a Death Stranding alatt, amit szintén nem vittünk végig, és szintén végig kéne vinni. Hát annak is tök jó sztoria van. Na majd egyszer. A múzeumban nem csinálták meg a képeket, gondolom. Na, talán elfogy. Na, kapunk még valamit, vagy nem? Felfedezted nemezist. Gratulálunk a falzenét fenyegetések legyőzéséhez. Mostantól szabadon folytathatod a befejezetlen küldetések és tevékenységet teljesíteni. Köszönjük a játékot, a Horizon csapat. Hát köszönjük, akkor nem kaptunk jelenetet, de azért megvan a dolog arra, hogy legyen folytatás. És akkor képzettségek. Ezt akarom megnézni, hogy állunk a túlélővel, mi nincs itt még kifejlesztve. Így. Akkor megyünk tovább. Mennyi skill a gyerekek? Nagyon durva. Akkor minden elérhető már. A ládánk. Tövis mocsár. Tényleg, most mi van, beszélek Gályával? Kíváncsi vagyok. Drónokat is meg kell szerezni. Everything okay, Gaia? Yes, it is good to be home. Although my heuristic matrix will take some time to reinitialize.
I must ensure that all Zenith code has been purged from my systems. Good idea. Take as long as you need. Aloy. Are we gonna be able to fix the biosphere? With Hephaestus back out in the wild? With its escape to the global Cauldron network, Hephaestus has resumed its operations and increased its security protocols. I'm already formulating options to recontain it. Additionally, I will utilize the capabilities of my remaining subordinate functions and make every effort to stave off collapse of the biosphere. I am certain it will gain us some time. Sounds good. Nice. Reinitialization in progress. I will inform you when it is complete. Nice. Ezen részen még abszolút nem is voltunk. Kemencék is megvannak. Van még azért hol menni. Tupi, na gyorsan eladom az utcaimat. Valamelyik városba. Menjünk meg azba. Fényvirágot is. Menjünk meg azba. És egy szaka van. Nézzük, a srácnak meg van a izéje. A tűzijáték. Vagy ezt külön meg kell majd szerezni. The old wordsmith's heart warmed as a friend returned. Feels like it's been raining. So, did you want to make some changes around here? Nézzük, van ilyen ugyanazok vannak, jó. I need to be off. You know where to... Jó. Jó, lejöttünk. Érdekes, hogy őt nem tudom megszólítani valamiért. Akkor elmegyünk másik városba. Mondjuk oda. Jöjjünk ide. És most már repülhetünk bármeddig, bármárra. Jó. El akarom adni a dolgokat. Ezeket, amiket találtunk. Így. Aztán majd veszünk dolgokat innen. Küldetésünk van. Főküldetések megvannak. Ezt akarom megnézni, statisztikák. Ja, 32% durva. Játékidő 32 óra 54 perc, az igen. Let me know. So once all said and done, you think I'd be glad to forge any weapons you need, ancestor. Ruhafejlesztések. Ja, ez ki van maxolva. Nézzem a térképen, itt van még RAM. Erre abszolút nem jártunk. Van azért itt. Van 4 mellékküldünk. Megbizatás, roncsmentő szerződés, vadászpróba. Lesz itt minden, gyerekek. Na jó, én viszont elköszönök, mert egy éhen halok. Már több mint 5 óra 40 perc. Úgyhogy holnap jövök. Szerintem folytatjuk. Csináljuk a mellékes dolgokat, meg mindent, amit elhagytunk. Én köszönöm szépen a figyelmet az egész játékra. Állat volt. Úgyhogy holnap találkozunk. Jó éjszakát nektek mára. És köszi mindent. Hello!